my vision. What about yours? Bagi saya, kita perlu ada visi untuk menjadikan atlet-atlet kita bertaraf antarabangsa. Aspirasi saya adalah untuk meningkatkan prestasi atlet di pesada dunia untuk melahirkan lebih ramai lagi jago dunia. Supaya jurulatih-jurulatih tempatan diberi lebih peluang dapat juga menguruskan semua bidang sukan. Aspirasi saya adalah untuk membantu Malaysia menjadi lebih kompetitif dari segi e-sports in the international level lah. Aspirasi saya ialah untuk melihat atlet-atlet negara yang berada di kemuncak prestasi mereka selepas mereka bersara terus menjadi wira di mata rakyat Malaysia. Aspirasi saya untuk membawa sukan tagball ke arena Olimpik dan pastikan untuk mendapat satu medal emas untuk sukan tagball. Mengharapkan dan juga mengimpikan lebih ramai atlet Paralimpik yang berkualiti tinggi dapat dihasilkan. My Bakat iaitu Talent Identification Plan untuk Malaysia akan menjadi satu penyelesaian kepada kesinambungan atlet-atlet yang bakal menyumbang kepada dekad emas. Visi saya ialah lebih kepada membudayakan sukan. Sekarang kita dapat melihat semakin ramai yang minat dengan sukan basikal, tetapi mungkin antara penghalangnya dari segi facilities, dari segi peluang yang diberikan yang lebih jelas untuk kepada yang berminat untuk nak bergiat dengan sukan berbasikal, mereka lebih faham dan lebih ada keterbukaan. Aspirasi saya adalah menjadikan semua atlet dari Malaysia untuk menjadi hero untuk semua rakyat Malaysia dengan menggunakan digital macam social media, Facebook, TikTok, segala platformnya supaya boleh membinakan inspirasi untuk semua orang. Quality for athletes, variety of talents. Addictivity to the minds, grace and style of Malaysian athletes. We are legends, we have stories to be told. Well, hi, I'm Nicole David, and my national sport vision would be to have more children in schools to play sport and be active, and also to have families to get involved as well. Saya berharap Visi Sukan Negara 2030 melalui strategi-strategi yang lebih bersepadu akan dapat memperkasakan lagi pembangunan sukan di Malaysia dan seterusnya melahirkan jago-jago negara berkelas dunia. Saya mengharapkan Visi Sukan Negara kita mempunyai begitu banyak badan-badan dan juga persatuan sukan yang bertaraf antarabangsa dan juga atlet-atlet kita mencapai ataupun memiliki pencapaian pingat emas dalam sukan Olimpik dan di semua kejohanan-kejohanan dunia. My aspiration for Malaysia, hopefully by 2030, we achieve world-class level in certain sports. And I think probably KBS should identify certain sports practically possible for the country to achieve. Inilah visi saya. Apakah visi anda? Ini visi saya. Apakah visi anda? Ini visi saya, visi anda bagaimana pula? This is my vision. What about yours? Itu visi saya, visi anda pula bagaimana? Ini visi saya. Anda bagaimana pula? Inilah inspirasi dan inilah visi saya, dan apakah visi anda? Okey, Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat datang ke sesi libat urus e-sukan Visi Sukan Negara 2030 atau VSN 2030 yang pertama kepada semua panel jemputan dan juga para penonton di Facebook page ESI dan VSN 2030. Nama saya Fazli daripada ESI selaku moderator anda pada malam ini. Juga bersama-sama saya adalah Encik Eddie daripada ESI selaku co-moderator saya pada malam ini. Over to you, Eddie. Eddie, you're muted. Alright, maafkan saya. Assalamualaikum, selamat sejahtera, selamat malam semua. Thank you Fazli. Hai, nama saya Eddie. Alright. Terima kasih kerana menghadirkan diri untuk sesi pada malam ini. So bersama-sama dengan kita pada malam ini adalah ahli-ahli panel jemputan
yang merupakan antara pemegang taruh yang penting di dalam industri sukan negara, iaitu daripada brand jenama adalah Michelle Tan, former co-founder Fund Liver, from event organizer EO, Mr. Frank Ng daripada Orange Esports, daripada Malaysia Esports Arena, Encik Syafiq, daripada government agency Encik Nur Azli bin Muhammad Daud daripada JBSN, Miss Rafida Abu Bakar daripada JBSN, Encik Muhammad Adam daripada JBSN, Encik Maria Media daripada WTM Today, dan juga Mr. Edward Ng daripada EGG. Daripada kategori NGO kita ada Encik Muhammad Amirul Adli daripada Streamer Family Malaysia. Kita ada juga pro player kita daripada Team Bosco, Daddy Hood, Aiman Wafi daripada RSG, Encik Aris daripada pro player kita, Encik Sultan Rik, Erin Kara, Alia, dan juga daripada Persatuan E-Sukan Negeri kita ada Encik Azhar Rizal daripada Putrajaya, Encik Hamka, Mr. Ting Yihan daripada E-Sukan Sabah, daripada E-Sukan Pahang Encik Hushin, E-Sukan Perak Encik Muhammad Naim, dan juga merupakan wakil daripada MSF juga. Daripada Perlis Encik Muhammad Isha, daripada Pulau Pinang Encik Muhammad K, daripada Johor Encik Muhammad Rizwan Razak, Encik Isham Darus daripada E-Sukan Kuala Lumpur, Encik Akbar daripada E-Sukan Labuan, Encik Afiq Fadli daripada E-Sukan Sarawak dan juga merupakan wakil daripada MSF, Encik Abdul Razak daripada E-Sukan Selangor, daripada Terengganu, E-Sukan Terengganu Encik Syed Hafif. Okey, untuk team manager juga kita ada juga bersama kita pada malam ini daripada IO Esports Encik Lee Heng Leong, Encik Joel Go daripada IO Esports juga. Team manager kita ada Juan, daripada Wolf Esports kita ada Mr. Kevin Wong, and then daripada Games Bond kita ada Encik Fazil Razak. Alright, so terima kasih semua. Back to you, Fazli. Thank you. Alright, terima kasih Encik Eddie. Sebelum saya memulakan sesi ini, izinkan saya bercerita sedikitlah tentang apa itu VSN 2030 dan sedikit informasi mengenai ESI. Untuk makluman semua, Kementerian Belia dan Sukan kini dalam proses penggubalan sebuah dokumen yang dikenali sebagai Visi Sukan Negara 2030 ataupun VSN 2030 yang akan memetakan perancangan 10 tahun Malaysia dalam memperkasakan lagi polisi industri demi pembangunan industri sukan yang lebih komprehensif, bersepadu dan kolektif. VSN merangkumi 6 bidang tumpuan, iaitu 6 juga merangkumi 6 topik yang kita akan bincangkan di dalam 2 sesi libat urus kita pada malam ini dan esok, iaitu pembudayaan sukan, pembangunan bakat, kegemilangan sukan, pemerkasaan industri sukan, hub sukan dan profesionalisme sukan. Tujuan utama kanvas ini adalah untuk mendapatkan idea, pandangan serta suara daripada pemegang taruh pembangunan sukan negara dalam menggarapkan VSN 2030 yang lebih dinamik dan komprehensif. Sedikit sebanyak mengenai ESI. ESI ataupun lebih dikenali sebagai Esports Integrated adalah sebuah inisiatif di bawah Kementerian Belia dan Sukan yang diterajui oleh Impact Integrated untuk menjadi pemangkin kepada ekosistem e-sukan yang rancak, mapan dan inklusif. Matlamat ESI adalah untuk membina struktur dan program-program yang mampu merangsang pertumbuhan, memastikan perlindungan, meluaskan kepelbagaian. Sebagai sebuah inisiatif, ESI amat menitik beratkan galakan pertumbuhan dan perluasan ekosistem e-sukan dan dalam masa yang sama, memastikan bahawa ekosistem tersebut bersifat inklusif dan meliputi nilai-nilai yang sihat. Untuk malam ini, saya akan bertanyakan beberapa soalan mengikut 6 topik yang telah saya kongsikan pada ahli-ahli panel jemputan kita, dan kita minta untuk para panel jemputan untuk memberikan pandangan, cadangan atau nasihat sebagai catatan kami. Sesi kami akan berlangsung dalam 2 bahasa untuk memastikan kelancaran sesi perkongsian ini untuk semua panel. So 2 bahasa, it's free for everyone to speak either in BM or in English.
Okey, untuk pengetahuan semua juga, kepada sesiapa yang memberi cadangan atau komen di laman Facebook kami, anda juga berpeluang untuk memenangi beberapa merchandise eksklusif daripada ESI dan pihak sekretariat akan memilih cadangan atau komen yang menarik untuk dipilih sebagai pemenang. Cadangan-cadangan dan komen ini juga akan diguna pakai sebagai catatan untuk dokumen VSN 2030. Okey, untuk tidak melengahkan masa lagi, kita ke topik yang pertama, iaitu pembudayaan sukan. Matlamat utama topik ini adalah untuk menjadikan sukan sebagai sebahagian daripada gaya hidup dan budaya rakyat Malaysia melalui penambahbaikan ekosistem sukan yang lebih inklusif dan mesra pengguna. Untuk topik ini, kita ada 3 subset questions yang dikenali sebagai amalan semasa, iaitu berkaitan dengan budaya permainan dan budaya e-sports, begitu juga dengan kaedah-kaedah yang diguna pakai oleh komuniti. Yang kedua ialah mengenai pengguna dan juga pemain. Yang ketiga ialah mengenai ekosistem e-sukan. Okey, untuk soalan yang pertama, untuk topik yang pertama ini, kita akan bertanyakan kepada para streamer, semi-pro dan amateur dan pro players kita, EO kita juga, publisher kita, media, para NGO dan juga persatuan-persatuan negeri. Okey, untuk soalan pertama, saya nak bertanyakan sedikit kepada mungkin kepada pro player kita lah kot, insyaAllah. Mungkin Encik Aiman Wafi daripada tim RSG. Ya, Cik Aiman, ada itu ya? Okay. Ya, saya. Alright, soalannya ialah, adakah gaming suatu budaya yang asing di kalangan masyarakat? Pada pendapat saya personally, setakat ni dia tidak asing di kalangan muda, itu semestinya lah. Tapi pendapat saya, budaya ini masih lagi agak asing. Maksud saya asing ialah perkara-perkara yang positif di kalangan ibu bapa, kerana mungkin mereka masih belum ada quite a full view atau positive view kenapa anak-anak mereka perlu berada dalam bidang e-sport inilah. Jadi saya rasa macam hari ini kita nak membincangkan macam mana kita boleh memberikan informasi atau perkara-perkara yang orang kata memberikan maklumat atau yang penting untuk memberitahu kepada mereka macam mana untuk orang kata kita nak advise adakah e-sport ini adalah satu budaya yang bagus. Jadi saya rasa dalam kumpulan kita pada pagi ini, setiap orang ada pendapat yang orang kata macam mana kita nak advise accordingly. Especially ibu bapa dia masih mengatakan bahawa e-sports itu bukan satu bidang yang orang kata proper and main game hanya sekadar main game lah. Tapi kalau kita berkatakan adakah ia asing di kalangan muda, tidak. Cumanya sekarang ini walaupun ia bukan perkara yang asing, saya masih rasa ia perlu orang kata control, but I still don't know how we can control it because access kepada e-sports ini sangat-sangatlah senang and ia terlalu luas. Jadi contoh kebanyakannya sekarang ini disebabkan kita tidak dapat mengawal perkara-perkara itu, banyak perkataan atau kita panggil toxic behavior sangat-sangatlah luaslah di dalam orang kata ruangan social media especially. Itu yang orang kata kalau saya menjawab directnya, ia tidak asing pada golongan muda tapi masih lagi asing pada golongan ibu bapa lah. Baik, terima kasih Encik Aiman. Mungkin kita juga nak tanya kepada para streamer kita. Mungkin Cik Erin Kara ataupun Encik Sultan Rik ataupun Alia dan Moon mungkin ada pendapat juga, mungkin kata bersetuju ke mengenai pendapat Encik Aiman tadi? Saya cakap dulu boleh? Ya, go ahead. Yes. Alright, Assalamualaikum. Terima kasih untuk soalan tu. Dan berdasarkan apa yang Aiman cakap tadi memang betul. Untuk golongan muda memang sangat-sangat benda tu normal lah dan bukan benda asing lah. Tapi memang saya sangat bersetuju yang untuk pada golongan ibu bapa
e-sport ni masih lagi asing. Saya sendiri mengalami perkara ni untuk keluarga kandung saya lah, untuk belah mentua saya, mereka mungkin okey sebab mereka nampak kerja saya hari-hari, saya stream, saya casting dan sebagainya. Tapi untuk macam bila keluarga sendiri pun, diorang macam bila saya stream, saya main game tu kan kerja saya. Tapi dia masih lagi anggap benda tu sebagai buang masa Main-main. lah, macam main game. Asyik main game je, macam tak ada kerja ke. Dan terutamanya macam kalau ada viewers saya sendiri pun yang mungkin baru masuk dalam stream, dia cakap, "Abang ni asyik main game je, abang tak ada kerja ke?" Dia cakap macam tu. Jadi itu setiap kali kalau ada dia masih tak setiap tahu kali yang itu sebenarnya kerja. Ya betul. Yes. Dan setiap kali ada orang yang cakap soalan macam tu je, kita terpaksa explain berulang-ulang kali lah. Dan memang sebab benda ni kalau siapa yang tahu, dia tahu. Tapi banyak je dekat luar sana ataupun ramai je kat luar sana yang masih kurang pengetahuan tentang bidang sukan ni sendiri. Macam saya dulu pun tak tahu pun yang streaming ni boleh buat duit. Tapi kita kaji dan baru tahu. Okey, terima kasih Cik Sultan Rik. Kita panggil Cik Sultan Rik ke Cik Rik? Cik Rik. Okey, right. Ah. Okey, terima kasih Cik Rik. Mungkin Cik Erin ke ada pendapat juga ke? Mungkin nak tambah sedikit pendapat Cik Rik dan Cik Aiman tadi. Okey. Saya setuju dengan Encik Rik. Memang orang tak nampak lagi e-sport ni sebagai kerjaya. Kebanyakan tak berkembang sangat lagi. Jadi apa tu yang macam orang tanya tentang ada viewer tanya apa tu tak apa ni asyik main game je kan, tak kerja ke macam tu kan. Kalau dekat perempuan pula ada lagi soalan lain. Tak kemas rumah ke, tak masak ke, macam itulah. Jadi So, masih kita boleh jadi memang dalam stream memang kita tak boleh take as negatif, kita terangkan kat diorang kenapa apa kita buat sebetulnya supaya orang tahu pasal e-sport ni dan kerjaya streaming. Okey, terima kasih Cik Erin. Mungkin juga pendapat daripada Cik Alia dan Cik Mun. Okey, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya bersetuju dengan Aiman, dengan Sultan Rik, dengan Erin. Memang banyaklah ada benda-benda yang negatif. Tapi kita ambil benda yang positif lah. Contohnya betul lah macam Erin cakap kan, perempuan, lepas tu ada yang cakap kan, perempuan main game kan dalam noob macam gitulah kan. Tapi kita teruslah maksudnya belajar kan, buktikan yang kita boleh. Yang kita boleh, walaupun kita perempuan kan, kita pun boleh juga dalam bidang e-sport kan. Betul. Belajar sentiasa belajar semua tu dan kita buktikan macam kita ni boleh lah macam gitu. Dan dan kita boleh orang kata menangkis lah tanggapan yang negatif tu. Okey, baik. Terima kasih Cik Alia. Saya rasa mungkin kepada Cik Mun mungkin ada pendapat juga ke? Setuju? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, pada pendapat saya betul cakap Sultan Rik dan Negara bahawa yang pendidikan bukan pendidikan, maksud saya e-sport ni dalam Malaysia ni tak sebagai kerjaya tak berkembang sangat. Jadi dari segi kalau kita tengok kat sekolah pun, maksudnya guru-guru belum ada yang boleh bagi pendedahan kepada pelajar-pelajar yang bahawa e-sport ni sebenarnya boleh jadi kerjaya. Selalunya macam kalau sekolah pun macam kita zaman dulu ke zaman sekarang ke, guru-guru macam okey pergi jadi guru, jadi doktor, jadi cikgu, kerjaya-kerjaya yang biasa kita dengar. Tapi e-sport ni tak ada pendedahan pun pada anak-anak muda, terutamanya cikgu-cikgu lah. Maksudnya kita perlu lebih kembangkan e-sport ni sebagai kerjaya lah, macam tu pendapat saya. Baik, terima kasih Cik Mun. Mungkin juga sebelum kita serahkan kepada mungkin wakil Persatuan Negeri, kita nak dengar lagi sekali daripada Cik Yoni Zahri yang merupakan streamer MLBB. Cik Yoni, ada pendapat ke? Hello. Hello. Ya. Okay.
Bagi pendapat saya sebenarnya macam Imam Wafi cakap tadi betul, dia tak asing bagi budak muda sebenarnya. Tapi bagi saya sebenarnya dia asing untuk budak-budak muda, di mana kalau macam dekat TikTok kan, kebanyakan saya buat video tentang pasal e-sport and so on. Kebanyakannya diorang tak tahu apa sebenarnya e-sport dekat Malaysia ni sebenarnya. Diorang banyak, abang macam mana nak masuk e-sport, macam mana nak tahu pasal e-sport, macam mana nak tahu pasal ni, tapi diorang tak tahu macam mana nak join, macam mana nak tahu. Diorang tak tahu apa maksud e-sport yang sebenar. Diorang just tahu e-sport ni adalah pro player. Diorang tak dapat apa orang cakap tu, perkembangan, diorang tak dapat exposure daripada segi casting, daripada segi production, semua diorang tak tahu. Diorang hanya pro player dan juga streamer. So bagi saya dia agak asing jugalah untuk budak-budak muda, di mana maybe kalau untuk umur 18, 19 tu diorang tahu dah apa benda-benda kan. Tapi macam umur darjah 5, darjah 6, kebanyakannya semua masih blur lagi. Diorang tak ada pendedahan dalam e-sport ni sebenarnya. Dapat saya lah. Okey, terima kasih Cik Yoni. Biar kita dengar daripada Encik Aris daripada Team Games Bond. Hello, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengar? Dengar. Saya setuju dengan apa yang para streamer semua bincangkan, sebab terutama kita kena bagi pendedahan dekat ibu bapa, sebab ramai je tahu e-sport ni mungkin especially ibu bapa lah, dia akan cakap oh e-sport main game jadi pro player untuk apa. Tapi sebenarnya e-sport ni lebih luas. Kita boleh macam Yoni cakap, ada caster, ada apa production, banyak lagi lah. Kita bukan cakap kita pandang e-sport ni kita akan directly look into become a pro player macam itulah. So bagi saya pendedahan kepada anak-anak muda yang baru nak apa orang kata mengenali e-sport dan juga ibu bapa lah terutamanya sangat-sangat penting. Okey. Baik, terima kasih Cik Aris. Boleh saya kata apa, rumuskan di sini memang budaya gaming tu tidaklah asing kan kepada apa belia-belia di luar sana, ataupun mungkin komuniti sukan ataupun mereka yang berminat dengan aktiviti sukan dan e-sukan mungkin tidak asing lagi. Tapi kita sedia maklum yang terdapat kata apa lack of information ataupun lack of education lah di kalangan ibu bapa ataupun mungkin di generasi yang lebih lama, generasi yang lebih tua mungkin terhadap kata apa perception juga terhadap gaming, terhadap kata apa subset of work related to e-sports seperti casting, streaming dan sebagainya. Dan juga kita memaklum pendapat daripada Cik Erin, Cik Alia dan Cik Moon tadi mengenai persepsi terhadap wanita juga. Streamer ataupun player wanita yang kata apa masih lagi yang kata dia takut lama dan juga mungkin tidak berapa inklusif di situ. Okey, untuk teruskan lagi mungkin kita nak tanya sebelum saya ke Persatuan Negeri, mungkin saya nak tanya sedikit kepada anggota media kita. Mungkin Cik Maria Ahmad daripada WTM Today mungkin ada pendapat sedikit mengenai gaming culture kita. Hi, actually kalau kita nak tengok mengenai culture, kita kena tahu our targeted audience. For example, like before ni kita cakap pasal golongan belia, dari umur berapa, 13 ke 17 ke ataupun 18 ke 24. Sektor umur tu kita kena go in depth, which is our targeted audience. Adakah benda tu dah menjadi part of budaya ataupun tak? And sesuatu tu untuk menjadi budaya, kita kena tengok dari segi perspektif dan juga awareness. Sebelum dia jadi satu budaya lah, adakah macam streamer Cik Yoni cakap tadi kan, kalau kita tanya orang pasal e-sport, sebenarnya orang tahu tak pasal e-sport tu macam mana. And budaya tu memang ada, tapi stereotype tu pun masih ada juga, sebab orang masih melihat e-sport tu sebagai satu benda casual, sebagai satu game dan bukannya satu kerjaya profesional. So tapi kalau kita tengok, kalau kita tanya golongan yang lebih berusia, ada yang akan tahu jika anak-anak dia ataupun mana-mana golongan muda yang berkaitan dengan dia terlibat secara langsung dengan e-sports. Contohnya ada je, saya kenal ibu bapa yang menyokong anak-anak dia join main Mobile Legends. Ada 2 pemain Geek Fam,
dia ada supporter family dia because dia tahu benda ni adalah satu kerja career. Sebab dia tahu, sebab anak dia sendiri yang terlibat. Tapi bagi orang yang tidak tahu mengenai isukan tu, mungkin kesedaran dia kurang lah. So ya, macam tu lah perspektif dia macam mana. Saya rasa sebelum kita tengok pasal budaya, kita kena cakap pasal mengenai perspektif juga tu. Okay, alright. Terima kasih Cik Maria. Mungkin saya juga nak tambah, nak tanya sedikit lagi Cik Maria. Sebab you did mention about perception juga kan. How about like macam penerimaan masyarakat secara general? You did mention kalau kata apa di kalangan belia mungkin penerimaan dia lebih mudah, tapi di kalangan mungkin yang kita tak nak generalize to people, you know, golongan berusia dan sebagainya, sebab ada juga golongan berusia yang very inclusive. Mungkin kata apa dari segi apa kalangan masyarakat lah secara general dia, bagaimana dengan penerimaan masyarakat ya mengenai gaming culture and probably e-sports industry? Saya kalau cakap pasal benda ni, mungkin saya boleh buat perbandingan masa saya kerja dekat Astro Awani, iaitu bila kita buat berita secara am, memberi berita kepada masyarakat secara am, dan juga apabila saya membuat di WTM, masyarakat lebih tertumpu kepada satu komuniti iaitu e-sports. Mula-mula masa buat story dekat Awani, memang orang akan macam terkejut kenapa Awani buat pasal story pasal e-sports. Tapi lama-lama tu kita boleh nampak perubahan tu, awareness tu makin lama kita buat, orang akan mula terima, orang mula accept that it's already part of the culture and so on, because we are talking about e-sports, electronic sports, right? So maksudnya elektronik adalah berkaitan dengan digital. Digital adalah satu perkara yang it is what it is right now. It's either you be part of it or you get left behind. So nak tak nak, sama ada orang kena embrace, orang kena faham, orang kena acknowledge sebelum kita moving forward. So orang tak boleh macam deny benda tu sebab dia dah ada. E-sports tu memang dah ada. It's either you nak ataupun tak benda tu lah. So penerimaan masyarakat tu saya rasa dari segi awareness je. Orang tahu pasal benda tu. Cuma mungkin orang yang tak menerima sebab dia tak faham. Sebab dia still confused antara e-sports dan juga casual game. Tapi dari segi peredaran masa, kalau menjawab soalan Encik, orang dah mula menerima, terutama bila government sendiri step in untuk bagi support, lagi memperkasakan isukan. Ya. Okay, Cik Maria, I think because you did mention specifically mengenai exposure, and also that also correlates dengan government efforts. Yes. Dan juga saya rasa mungkin before prior to this, mungkin government efforts tu tak berapa menyeluruh ataupun tak berapa upfront kan. Meriah. Yeah, and then mungkin sebelum ni it was probably driven by the private sector to some extent. Betul. Because e-sports ni pun dia punya nadi pun daripada publisher. It's a memang sektor swasta pun. So tapi dia perlukan sokongan daripada sektor yang bukan swasta, sektor kerajaan, untuk benda ni jadi inklusif untuk semua orang. So sebab tu dia perlukan sokongan daripada banyak pihak lah. Okay, baik. Terima kasih Cik Maria. Mungkin saya nak tanya kepada Mr. Edward Ng daripada EG Network. Apa mengenai tadi I did mention about the private initiative or even the media initiative when it comes to the community punya acceptance within the gaming society, the gaming culture, and also probably the esports scene. At EGG Network specifically, or even your programs, what do you do basically to get apa kata untuk menambahkan penerimaan masyarakat lah? Right. So EGG Network, I mean, many of you have probably heard the story. We were started as early as 2015 by the community. So the community actually requested live stream of TI5 back then on Astro. So that's the backstory of EGG Network. There's further story, but I don't think this is a forum. Esports itself, or video games, is an industry itself. Right, so to many people, they don't realize, even for broadcast, even for sports, they are very, very old industry. That there's still wrong perception among the society on what they do. Like, for example, when I tell people I work at Astro, hey, which program you're on? Are you a host on some program?
no, I'm not. Right? So I'm working at the back end. And when you tell people that used to work for a sports marketing agency as well, right? So when people ask, hey, I work for a sports agency. Oh, so are you an athlete? Are you a team manager? But no, right? I work in marketing, I work in business development and many other areas. So industry itself, it contains of all the vertical as well as the horizontal of whatever is needed to build an industry. So the athlete, the host, caster is all the front, but there's still so many at the back end, right? So it's just like many young people may aspire to be, let's say, the passion is in fashion, right? Takkan semua orang boleh jadi model or jadi fashion designer, right? But you can be working in many areas, in finance, right? In production, in many other things. So same for esports. So to be fair, it's not too bad at the moment, right? The culture is among the society. There are good ones and there are bad ones. Of course, there are a lot of toxic communication going around, keyboard warriors who type in messages irresponsibly, or using live stream to present things that is inappropriate, right? But this also happened in many other industries, not just esports. And the positive thing that I see is it's not too late for us. Esports is new. It's barely maybe 10 years old. Maybe longer, but 10 years is where it gets serious, right? And it's a good time for us to spread what esports is to the society and the pros and cons and create the awareness. So yeah, as a media, so what we want to do is to bring this message to as many people as possible. And as a content producer and a talent agency as well, we would like to create as many jobs as possible and bring the opportunities to the gamers or the streamers. All right. Thank you, Mr. Edward. I believe that like what you mentioned, the esports industry locally is probably barely 10 years old. It probably has started much earlier, I guess, with I guess our esteemed colleague here, Mr. Frank Ng, also could he's been around for quite some time as well. He's probably one of the pioneers within the industry as well. And after we reached a certain boom, 10 years ago, like what Edward has mentioned, the interest has grown, from probably a niche market, it's becoming mass. I mean, like it's very obvious, the context within Astro itself, they have a separate esports channel as well. So that indirectly shows the kind of interest level within the private sector, which in turn reflects the interest level within the community itself. So I just want to touch base kejap dengan Encik Amirul Adli, wakil NGO kita daripada Streamer Family Malaysia, mengenai orang kata tadi Encik Edward ada mention a bit about budaya toxic kan, dan juga orang kata apa perangai community yang mungkin kata tidak berapa inklusif atau tidak berapa open minded lah to some extent. Dia orang minat tapi cara dia approach tu mungkin tidak berapa kurang apa nama benda tu kurang polite lah to some extent. So what do you think? Encik Amirul Adli? Berkenaan dengan toxic behavior dalam stream, dalam kejohanan live kan, even dekat YouTube, dekat Twitch, benda tu normal. And just kita kena handle sebagai streamer, sebagai pro player, kena belajar handle viewer yang datang daripada segenap usia, even dia ada background e-sport atau dia tengok game ni memboringkan, dia akan toxic, dia even tak ada kaitan dengan e-sport langsung. Kadang daripada segi rupa paras seorang streamer tu atau cara dia berhujah tentang game tu, dia akan toxic segala benda. Dan
this behavior memang amat sinonim lah dalam e-sport. Dan kita kena belajar cara untuk handle bukan dari kita membalas toksik tu dengan toksik, tapi kita hendak educate masyarakat kita bagaimana yang sepatutnya yang kita handle viewers seperti itulah masa live kan. Bagaimana macam kaedah-kaedah yang diguna pakai mungkin from your community streamer, maybe mungkin ada streamers yang bersama dengan kita pun boleh utarakan komen apa method yang diguna pakai, mungkin apa pin some comments ke ataupun semasa stream tu atau semasa casting tu ada bagi reminder supaya kita lah menjaga budi bahasa ke sebagainya. Yang untuk streamer agak mustahil lah kalau viewer dia terlampau ramai nak handle tentang konten, dalam masa sama nak handle tentang komen tu, melainkan dia ada moderator. Tentang yang toksik tu kalau moderator dia boleh nasihatkan atau viewer lain sendiri yang boleh nasihatkan, dia boleh nasihat, tapi bila dah terlampau toksik shoot ban je lah orang macam tu kan, dan tak boleh dinasihatkan lah. Dan dia harapkan dia belajarlah tentang apa tempo di band tu. Okay, kita nak tanya sikit pendapat Cik Amirul tu dengan streamer kita, mungkin Cik Alia mungkin ada pendapat ke if kalau Cik ban ke mereka ni, dan kalau ban ada diorang retaliate ke lagi lagi toxic ke ataupun mungkin gunakan cara yang lebih lembut ke sebagainya. Okay, biasanya kalau ada yang memang akan ada lah yang toxic tu, biasanya abaikan, buat tak nampak. Buat tak nampak macam tu je lah. Tapi kalau macam terlalu kasar kadang tu fizikal ke kan, dia macam luncah ke, itu memang saya akan terus ban lah. Memang terus ban daripada stream sebab macam terlampau lah kan. Kena tengok lah. Kalau yang toxic tu kadang tu buat tak nampak je. Buat tak nampak, lepas tu fokus main je. Gitulah. Mungkin saya nak tanya, terima kasih Cik Alia, mungkin saya nak tanya Cik Erin apa mengenai kaedah tadi tu kan, yang apa kalau toxic ni mungkin kita ignore sahaja, tapi mungkin ada yang lebih orang kata apa cross the line lah, lebih kurang hajar, kemudian perkataan yang tak sepatutnya dan sebagainya, kita terus outright ban. Bagaimana pula kalau macam amongst your fan yang memang very positive behavior, Cik Erin, diorang ada mungkin diorang sendiri self regulate tak? Diorang sendiri cakap kau ni jangan lebih-lebih ke apa, kita kena respect sikit orang semua sebagainya, ke ataupun mungkin the streamer itself yang kena step in dan to say these things. Okay, kalau kadang-kadang kita streamer tak perasan komen tu, tapi bila komen tu tiba-tiba laju, tiba-tiba terbaca satu ayat, tegur. Dan apa yang saya selalu ternampak is viewer yang positif tu dia tegur orang yang toksik-toksik tu. Jadi diorang kita punya viewer yang positif pun membantu kita lah untuk membantras orang-orang toksik macam ni. Lepas tu sama juga kaedah macam Alia, kalau terlampau macam harassment semua tu memang kena ban, dan diorang tak ada retaliate ke apa. Diorang tak datang, diorang tak ada. Diorang just belah terus. Tak ada. Tak ada nak PM page ke apa ke, tak ada nak up story apa. Jadi ya, macam itulah. Okey. Terima kasih Cik Erin. Mungkin saya nak tanya sedikit ke Persatuan Negeri. Mungkin Encik Naim, bukan Vice President 1 MESF dan juga Presiden Sukan Negeri Perak, mungkin ada pendapat sedikit mengenai budaya gaming ni. Dan juga mungkin boleh komen sedikit mengenai apakah kaedah untuk membantras budaya toksik ni. Okey, baik. Terima kasih kepada moderator dan juga terima kasih menjemput persatuan. Bagi pendapat saya, kita di persatuan itu adalah asas kita lah untuk kita membantras toksik-toksik ni. Dan kita di persatuan pun terkena juga dengan toksik-toksik ni. Walau bagaimanapun kita faham
kadang-kadang toxic ini dia datang daripada because of dia orang ni bukan educated punya person lah. And then kita trying to solve the problem lah. Especially apabila berlaku tour yang membawa permasalahan. Kita cuba memberitahu mereka supaya terus directly comment to our page if have any problems lah. Don't just comment in the toxic, sebab kadang-kadang you comment tapi you tak tahu apa benda pun yang berlaku sebenarnya. And then selalu kita cuba splitkan gamers and e-sport. That's a different parts lah. Gamers you boleh main game without any guideline. But in e-sport, kita ada guideline kita tertentu. So kalau you want to be a part of the e-sport team or e-sport punya industry, so you must take care of your behavior and also to guide kita punya guideline lah. That's the most important lah. Baik, terima kasih Cik Naim. Mungkin kita tanya pendapat, kita beralih ke Malaysia Timur pula. Mungkin kita nak tanya pendapat Encik Afiq, merupakan Deputy Presiden MSF dan juga Presiden Esports Sarawak. Mungkin ada pendapat sikit mengenai community that side, dan lepas tu adakah guideline yang diguna pakai ke within your community or even your competitions? Ya, Assalamualaikum. Terima kasih ESI kerana menjemput. Jadi I kongsikan sedikit on the Borneo side lah, tentang situasi semasa di Borneo dan pembangunan sedikit. And normally kita akan buat tournament, and kita ada rules and regulation, do's and don'ts dan sebagainya untuk kita mengelakkan isu-isu yang tak penting ataupun yang tak perlu. And normally toxic ni, kalau kita bercakap tentang toxic ni, is apa yang Cik Naim cakap tadi, saya setuju. Orang yang selalu trying to argue to something yang tak ada hujung pangkalnya. Jadi betul lah, orang yang uneducated lah yang selalu try to win the argument. Tetapi as a e-sport player, kita perlu jadikan diri kita ni sebagai seorang yang trying to be professional, macam footballer juga. Kalau footballer, kita ada casual footballer, kita ada professional footballer. So same goes to e-sports, kita ada casual gamers, kita ada e-sports player. Kalau dah dinamakan e-sports player tu, kita perlu terapkan disiplin pada diri, and bukan saja disiplin dalam game, tetapi disiplin dari sudut karakter dan attitude. Jadi saya dapat lihatlah kita punya community di sini semakin getting better dari sudut dia punya karakter and attitude. Tetapi kita perlukan platform untuk memberi awareness tentang do's and don'ts dalam industri e-sport ni yang lebih meluas lagi. Okay. So diorang fahamlah tentang arah hala tuju yang perlu dicapai, objektif yang perlu dicapai. Okay. Baik, terima kasih Cik Afiq. Mungkin kita dengar juga daripada wakil Borneo yang lain, mungkin Mr. Ting daripada Esports Sabah pun kata berkongsi pendapat yang sama ke dengan Cik Afiq? Ya, kalau dari Sabah sama lah, sebab sekarang community pun starting growth di so kalau boleh memang ada satu platform yang bagus untuk kami nurture semua e-sport player, sebab saya sudah dapat request yang dari KL, tim-tim KL MLBB minta tolong untuk atur player mereka dari Sabah pergi ke KL. So kalau seluruh Sabah, Sarawak sendiri ada platform sendiri, satu Malaysia ada lagi platform dia sendiri. Ya, memang dia satu step untuk player-player dari amateur pergi professional player lah, macam itulah. Okay, thank you Mr. Ting. Mungkin kita dengar daripada Encik Akbar daripada Labuan, juga wakil Borneo kita, Presiden Persatuan Esports Labuan. Selamat pagi. E-sport di Labuan ni memang baru berkembang, jadi masih banyak lagi perlu info-info untuk pembangunan di e-sport di Labuan ni lah. Yang masih baru. Okay, alright, terima kasih Cik Akbar.
saya nak go back sikit. So kita dah dah berborak agak panjang sikit mengenai toxic gaming dan budaya e-sports. Tapi saya tertarik, saya rasa saya Cik Sultan Rick, Cik Rick ada menyentuh sedikit mengenai akses kepada peralatan, sebab bila kita bercerita tentang permainan ni, terdapat kekangan sedikit di kalangan komuniti. Mungkin ramai sekarang ni berkecimpung dalam bidang e-sport sebab mobile gaming is on the rise and then it's also highly accessible. But however, mungkin traditional games ataupun game yang memerlukan sejenis equipment seperti let's say nak main Dota kena ada powerful PC, ataupun nak main game seperti FIFA atau PES memerlukan PlayStation dan sebagainya, mungkin akan menyebabkan sedikit kekangan di kalangan komuniti. Yang ini saya nak bertanya sedikit ke Persatuan Negeri, mungkin Encik Hisham Darus daripada ESKL. Sekali lagi mungkin saya nak tanya mengenai bagaimana accessibility when it comes to gaming titles and equipment. Cik Hisham? Sorry. Mungkin Cik Hisham terputus ke? Cik Hisham kena unmute your mic. Oh yes, Yeah. okay. Sorry. Assalamualaikum. Okay. Soalan dia tadi tentang dengan accessibility kepada rights dan juga gadget. Yes, titles actually, game titles ya. Game title. So far itu perlunya. Terima kasih kepada ESI sebab anjurkan sesi libat urus antara community player, pemegang taruh dan juga mereka-mereka yang terlibat dalam e-sports ini. So far kita peringkat persatuan, saya rasa perlunya kerjasama di antara community players dengan mereka yang pegang rights. Tadi saya ada berbual sikit dengan Cik Joel. Kalau boleh sepatutnya dalam sesi libat urus kali ini kita libatkan sekali wakil daripada Munton dan juga game publisher yang lain untuk kita dapat kita dah jemput masalah dia terpaksa dia ada tugas lain, tak dapat hadir. So far sepanjang tempoh 2-3 tahun kebelakangan ni kita dapat kerjasama yang sangat baik daripada game publisher dan juga penaja-penaja yang berkaitan dengan peralatan e-sports seperti Predator, even Todak sendiri sekalipun. Kekangan yang kita lihat sekarang ni tidak begitu banyak, tapi perlunya kolaboratif yang lebih komprehensif perlu dibuat. Ini fungsi persatuan di pelbagai peringkat, dan mungkin lepas ni ESI boleh terlibat sama untuk membangunkan dan juga menjayakan hubungan yang baik di antara game publisher dan juga community players. Baik, okey, terima kasih Cik Hisham di atas pendapat itu. Saya tertarik juga bila Cik Hisham menyatakan yang lebih kolaborasi di antara Persatuan Negeri dan juga agensi kerajaan, termasuk juga di kalangan di private sector as well, to make sure that everyone are not left behind. Most people would have access to this, to access to compete and so forth. So mungkin saya nak ajukan sikit soalan ni kepada sebab tadi you did mention about Mr. Joel daripada IO Esports. Mr. Joel, are you there? Yes. Yes. Okay. All right. Sorry, did I pronounce your name right? Is it Joel or Joel? It's Joel, correct. Joel. Okay. All right. Thank you, Mr. Joel. Because we did mention about we were talking about access to game titles and also devices, kan? So like under IO Esports, I'm sure you guys also are doing also have conducted plenty of tournaments. Yes. As well. So how do you basically bridge the gap? Let's say there are this a group of people who are highly talented and skilled, but tak ada access, they don't have the equipment, tak ada PC ke, tak ada console. So what do you from the private side, from EO point of view, what do you do, or if there's any effort that you make to address that? I think we can do a lot of grassroots tournaments or events whereby even though they don't have the gadgets or device, they can still participate, whereby we provide the equipments during the tournaments and stuff like this. Or at least educate them in a way of like
the devices are more beneficial to them besides just gaming itself. Right. For example, if you get a PC or you get a mobile phones, you can do much more things than just playing games with it. So I think like for us to educate them about esports is the importance, basically what kind of opportunities or career that they can be exposed with besides just being a pro player itself. Okay, Yeah. thank you, Mr. Joel. I mean, like from IO Esport itself, if you conduct a tournament, if it's not mobile, right? If it requires certain equipments, do you actually help to facilitate that? You provide some, maybe you work together with cyber cafe, for example. Yeah, if you provide some access or equipment to them, for example. Yes. I mean, before the pandemic starts and everything like this, like if we host offline tournaments and stuff, like most of the equipments, I mean, like mobile phones or PCs are being provided to the players. Yep. So they can play with the equipments at tournament spots. There's also a lot of factors behind that. We made the decision also due to fairness and also like anti-hacks and everything like this. Yeah, but then yes, we do provide all the equipments during the offline tournaments. Okay, thank you Mr. Joel. Saya nak bertanya sedikit kepada Encik Fazli Raza, merupakan Managing Director untuk Gamesborn, juga merupakan satu EO yang banyak menjalankan tournament yang berkaitan dengan game FIFA yang memerlukan access to console. So what do you do, ya, Encik Fazli? Pertama sekali terima kasih kepada moderator dan pihak ESI. So daripada side kita basically sama seperti IO Esports juga dan juga organizer lain. So bila kita ada LAN ataupun live event, maksudnya on ground activation, offline activation, so kita boleh provide the console. Tetapi satu perkara bila melibatkan kejohanan antarabangsa ataupun kejohanan rasmi yang diadakan, mereka memerlukan apa orang cakap internet yang baik dan juga memerlukan atlet itu mempunyai konsol tersendiri. Tapi saya rasa daripada 2015 sampai 2021 ni, sebelum pandemik especially-nya, ada banyak e-sport center yang membantu kita punya atlet untuk bersaing di peringkat yang lebih tinggi. Dan juga dengan bantuan-bantuan ini kita boleh nampak fasiliti-fasiliti e-sport ni sangat penting kerana mungkin mereka yang berada di luar bandar dengan capaian internet yang minima untuk kalau dekat rumah tu, so at least kalau ada center yang memberikan mereka good equipment dan juga internet yang baik, so mereka boleh bertanding dekat this facilities. So sebelum ni banyak player-player ni akan guna e-sport center, yang mana e-sport center ni juga membantu untuk menaungi player itu sendiri. Keduanya, certain equipment sebagai contoh FIFA ni, dia bukan hanya tertumpu kepada PlayStation, sebab internationally ada certain tournament memerlukan requirement untuk Xbox, menggunakan konsol Xbox. Jadi ini pun sekarang ni di Malaysia ia jadi satu kekangan sebab Xbox kita taklah guna sebagai orang cakap as common as PS4. Tapi bila berbalik kepada isu equipment ni, selain daripada e-sports facilities juga, e-sports team memainkan peranan yang sangat penting juga untuk membekalkan equipment to the players. So kita boleh nampak lah waktu kita buat local tournament, community based tournament, waktu live event ataupun offline event, nampak even orang tu tak ada PlayStation ataupun tak ada FIFA pun dia boleh join untuk berlatih dan bertanding. Tetapi bila kita cerita di peringkat lebih tinggi, di peringkat antarabangsa, of course facilities dan juga e-sports team ni memainkan peranan yang sangat penting untuk membantu pemain daripada segi equipment untuk pertandingan. Okey, baik. Terima kasih Cik Fazli. Saya pun dapat di ruangan chat ni daripada Encik Rizwan Razak, Presiden JDT Esports Association.
juga bersetuju dan juga kata apa echoing what has been said from Mr. Fazli and also Mr. Isham when it comes to equipment that kita perlu memperkasakan dan membantu Cyber Cafe dan Esports Hub untuk mendapatkan lesen dan juga mungkin untuk membantu, sebab sekiranya kita bantu mereka ini, kita akan dapat lebih akses kepada komuniti yang mungkin tidak mampu mendapatkan equipment dan sebagainya. This question specifically, this statement specifically, I think I would like to ask Mr. Frank, who is the executive chairman for Orange Esports and also Esports Business Network, who has been within this industry for quite some time. You started from Orange Internet Cafe as well. So what is your opinion on this when it comes to cyber cafes, providing cyber cafes or Esports Hub to become the main access point for players to play games? I think we are very lucky today. Thanks ESI for this opportunity to share my opinion. Because why? Nowadays the handphones is cheaper, the internet is cheaper, and many of our tournaments actually runs online. So to a lot of players out there, to a lot of streamers out there, it's actually easier to access to esports compared to a few years ago, even two years ago, right? Of course, Orange Esports started 10 years ago. At the time, I can tell you, it's like horrible. There's no support ecosystem to do when you want to run esports tournament, right? So it is actually how the ecosystem is so huge. The esports center and the facility is only one part of it. In esports, as compared to traditional sports, I think for a normal tournament, probably 10 to 20% of the audience is from offline, whereas 80% is from online. That is what make esports different compared to traditional sports. That is why the work together to make sure that when we run esports tournament, both online and offline can actually reach a bigger audience and actually make our esports industry as a sustainable business, right? And then actually, how do we actually address the parents' concern? Just now the discussion earlier on, right? From our perspective is we love esports. Whether it's playing as a game or as a streamer, but from the adults' perspective, from the parents' perspective, they actually take a longer viewpoint, right? Because we probably in the esport 2 years, 3 years, 5 years, but to get esport, to make esport as a career, we have to think esport 10 years, 20 years. And how do we actually balance that? And how does this Visi, Sukan, Negara 2030 to put in strategy to address this problem and solve the problem at the root, right? It's how to balance the parents' viewpoint and compared to our viewpoint, the youngsters, the Berlin viewpoint, right? My take is this: how about we have to take something in the middle? We learn from traditional sports, right? Traditional sports have their sports school. Traditional sports, they have all the university degrees to allow whether it's professional athletes, whether you're streamers or people actually work in the back end production industries to make a career out of it. So for the youngsters, whether you are players or you're streamers, we should encourage them to finish their schooling, right? If not, pursue their college or universities while you're still playing games, whether as a semi-pro or a casual things, because you see, the parents is always protective of the children, right? We might not see as far as where they want to be, right? And we all know that the esports industry is evolving fast. It's not only on the facility side, I think on the technology side, the game title sides, the acceptance. But we all know that esports is on the rising trend. In the long run, we know esports definitely is going up. But it's how the VC Malaysia is how we actually put us stronger in the long run, right? We all want to see Malaysia evolving in terms of competitiveness. We want to make esports a career in the long run, right? Because the last thing we want is to be caught out of guard, whether the game title that we are playing now might be obsolete,
right? Whether the team that we're supporting has been disbanded, all right? So these are all the challenges, right? So back to the same question, I think believe everybody, now we are very lucky state that access to esports is easier. I think even kids nowadays, for even the old youngsters, adult, they all can access esports. And then with all the free internet, we can play games, especially with the PKP now, no? Day and night, right? So it's, yeah, so it's how we can support, we all support, share opinions and put it into strategy and plan and execute, right? That is my thought. Yeah. Back to you. Yeah. All right, thank you, Mr. Frank. I enjoy what your the things that you shared as well, and I can agree as well to what you've suggested, that there needs to be a more robust and also inclusive plan and developing the esports, not just within their career path, but also when it comes to the education part, when it comes to educating the parents or even the school teachers and so forth, on the right way, and also how this could be, like a pretty good career option for them as well. Whilst they're playing games, they can also still continue their studies. They can happen concurrently, and if they are successful, they can embark on that career journey on the side as well, or they can do this on the part-time basis. So thank you again, Mr. Frank. So for this first topic specifically, we have covered beberapa topik, iaitu budaya gaming dan esports, juga kaedah-kaedah yang berkaitan dengan community. Kita juga ada cover sedikit mengenai pengguna dan pemain, terutamanya mengenai akses kepada permainan dan alatan. Juga ada beberapa pendapat banyak mengenai pandangan mengenai budaya permainan. Juga ada sedikit mention about faktor umur, tak mention about faktor umur, faktor jantina, maaf, dan di kalangan para peminat dan mungkin streaming community yang mungkin kurang inklusif ataupun kurang menerima. Tapi kita juga nak tahu lebih sedikit mengenai ekosistem e-sukan kita. Terutamanya saya nak bertanyakan mungkin kepada event organizer. Tadi kita dah tanya kepada Encik Frank, mungkin kita nak tanya kepada mungkin Mr. Leon, CEO of IO Esports. Are you there, Mr. Leon? Mr. Leon, are you there? Sorry. Or maybe dia tak ada code. Sorry about that. Mr. Joel, sorry, is Mr. Leon joining us or he has left? Sorry, maybe you can answer this question. Sorry, can you repeat the question again, please? No worries, I haven't started the question yet. Yeah. So we just like to understand, coming from the EO side of things, when it comes to competition tiering, because we're talking about ecosystem, esports ecosystem within the context of sports culturalization lah. Okay, what is the sort of tiering that you do or tours that you conduct for professional teams or professional players versus the non-professional, maybe semi-pro or amateur players? Yeah. Or is it like fully concentrated the professional level? For us, basically, the way we conduct the whole tournament and the event will be the same restrictions, same rules that basically we treat the amateurs like pros as well. Yeah. So we only separate the pros and amateurs based on the basically history or background check of the team, whether have they does the team have any achievement in the past and stuff like this. So if let's say we are hosting an amateur tournament, of course we will filter out to not allow the pro teams to participate. Otherwise, the amateurs wouldn't stand a chance to win the tournament at all, right? Yeah. So that's the way we actually filter it out and do things like this. But the basic necessities like the rule sets and everything all will be definitely the same as the pro scenes. Okay, thank you, Mr. Joel. Maybe we can go back to Mr. Frank for a short while. Sorry, Mr. Frank, didn't mean to startle you there. Just wanted to hear your opinion in regards to competition tiering between professional teams and amateur teams. Probably under the teams that you manage as well. Like
Do you do a separate competition for them? And then, what sort of, because Mr. Joel did mention that the set of rules apply, but then tak bagi masuk the pro players, nanti kadang tak fair kan? So do you do, something similar, or do you have a different way of approaching things? Yeah, I think generally in Malaysia, I think the tiering now, people actually do it at the secondary school level. That is more like amateur. And then the other more favorite is the collegiate. People actually do it at universities. All right. Then when they go up, is the semi-pro and the pro and the pro level. I think for Malaysia going forward, the interesting that is coming our way, of course, is the franchise league. Of course, Indonesia already got that 2 years ago. But I think this league system, the franchise league system, where the professional team need to commit to this league through an initial investment, it might actually bring a new breath of life how actually Malaysia's and how the e-sport industry in Malaysia are going to grow. Right? Because for a healthy ecosystem to work and then to protect everybody's job, that to make sure that this franchise system can protect not only the professional teams but also the organizer and the protect the interests of sponsors. So when this franchise league system go to work, then not only one game title, of course, you're going to start with 1 or 2 game title, but systemically, this professional league, of course, it started at the professional level. Then it will actually propagate down to all the collegiate, and all the amateur scene. Yeah. Okay. Thank you. Yeah. Thank you, Mr. Frank. I mean, I like the idea of franchise league. I don't know if you have the capacity to do that yet, but obviously the interest is very high on that side. And also I get the kind of progression and also commitment that you require from the teams as well. Tak adalah, like they just form for just 1 or 2 tournaments per year, and then in between that they just they don't compete competitively. So if you have a franchise league, a structured tournament, they will be able to compete, and then they will have to commit as well. So when it comes to the side of career path, it is more stable in that sense. So you also you compete consistently, and then it's also good when it comes to development as well. You don't see them periodically. Macam bila tournament baru keluar these people, and then you don't know, last year they might be good, this year kenapa jadi, because quite a long gap in between those competitions as well. Thank you, Mr. Frank. Mungkin saya nak tanya sedikit kepada Persatuan Negeri, mungkin tanya pada Encik Azarizal mungkin daripada Presiden Esports Putrajaya mengenai liga-liga komuniti ataupun mungkin terdapat perancangan di Putrajaya mengenai ada berapa effort lah untuk membangunkan tournaments yang lebih fokus dan lebih niche. Okey, terima kasih Encik Fazli. Okay, bagi kami di Putrajaya, disebabkan Putrajaya ni dengan dia punya populasi kita ni banyak gamer-gamers ni budak-budak sekolah kan. So kita punya fokus lebih kepada untuk pembangunan akaumbi lah di tingkat sekolah. Cuma masalah sekarang ialah kita dah 2 tahun, dah masuk 2 tahun ni kan disebabkan PKP. So kita tak dapat nak reach out kepada mereka lah, disebabkan kalau kita di Putrajaya ni untuk kepada komiti ni kita kena pergi kepada mereka lah. Maksudnya kita kena pergi ke sekolah-sekolah untuk kita create tournament lah. Dia tak macam sebab macam tadi kita kata ada juga akses kepada peralatan. Macam budak sekolah ni, especially kat Putrajaya ni, parents dia strict sikit. Dia orang tak bagi anak dia orang handphone apa semua kan, akses kepada gadget kan. So kita di sini, pendekatan kita di sini adalah kita kena pergi kepada dia orang lah. Kita bukan masuk ke sekolah-sekolah. Sebenarnya kita dah ada buat perancangan jangka panjang untuk itu di Putrajaya, tapi malangnya disebabkan PKP ni kita dah lost lah. Hampir 2 tahun ni lah kita dah lost kita punya program lah yang kita tak boleh nak buat lah. So itu satu kekangan lah kepada kita lah bila di sekarang ni.
Okey, baik. Terima kasih Cik Rizal. Azhar Rizal. Mungkin kita nak bertanya kepada Encik Rizwan daripada Johor berkenaan dengan liga-liga atau kejohanan yang dilakukan di negeri Johor. Mungkin terdapat orang kata apa, terdapat idea ataupun perancangan lah kan untuk mengembangkan lagi komuniti di Johor dan juga untuk menambah penglibatan mereka. Bagaimana Encik Rizwan? Terima kasih kepada ESI kerana menjemput saya dalam sesi ini lah. Bagi kita di Johor, kita lebih suka kita pandang pada platform digital yang telah di-provide oleh ESI lah. Kalau boleh kita suggestkan untuk kita sama-sama bantu ataupun dapat akses yang lebih mudah lah kepada platform EGG, platform sukan.eg Sukan.gg. Dan kita mengharapkan lebih ramai lagi membantu platform ini, dan yang penting sekali platform ni dapat diakses oleh semua lapisan lah. Contohnya macam streamer, publisher, dan kita fokuskan kepada satu platform saja untuk kita sama-sama berkembang dalam ekosistem inilah. Itu apa yang kita nampak daripada Johor untuk membantu liga dan tournament-tournament yang akan datang. Okey. Baik, terima kasih Cik Rizwan. Mungkin yang terakhir sebelum kita berhenti berehat seketika ialah saya nak tanya kepada seorang lagi wakil daripada Persatuan Negeri, mungkin Encik Hussein daripada Pahang. Bagaimana pula Pahang pun koaktif juga dari segi competition yang kata apa lebih tertumpu kepada komuniti-komuniti di sana. Bagaimana Encik Hussein berkenaan dengan plan atau perancangan di peringkat Pahang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik semua. Agak dengarlah suara saya ni. Lain. Dengar. Okay, clear. So alamak, terputus lagi Cik Hussein. Putus ni. Pertama sekali saya ucapkan jutaan terima kasih kepada KBS kerana memberi orang kata semangatlah untuk kami ni di setiap e-sport negeri ni untuk adakan mini studio kita orang lah yang boleh kita operation. Thank you. Dan benda ni pun orang kata sangat-sangat memberi orang kata makna pada kami lah. Objektif sekarang ni di e-sport negeri Pahang, kami sekarang ni lebih tertumpu pada MEL yang tengah berlangsung ni. Okay. So lepas ni kemungkinan kita akan pergi untuk penerangan bersama, contoh sebelum ni pun kita dah pergi ke camp BTN, it's not BTN, wawasan negara, yang mana mereka pun berminat untuk mengetahui objektif e-sport Pahang. Kita akan talk. Saya tertarik tadi berkenaan dengan siapa tadi, streamer-streamer yang bagi orang kata bukan ya orang kata pandangan pun betul, tapi apa yang boleh saya share kat sini adalah betul e-sport ni memang orang kata kita dah komersial, tetapi di peringkat ibu bapa, guru-guru mereka ni memandang kita ni orang kata kurang lagi kita punya bukti. So apa yang saya sharekan setiap talk saya lebih kepada setiap streamer ke player ke, you all kena terapkan dalam diri ni untuk jadi somebody ataupun atlet lah, kepada player atlet. Kerana e-sport punya kejayaan ni luas, bukan saja streamer. And then bila you ada nama pun you boleh create you punya brand, kerusi, keyboard, apa-apa semua lah. So benda-benda ni you kena buktikan. Apatah lagi bila you seorang perempuan. Ni saya share sikit lah kan. So ibu bapa akan rasa macam kenapa anak dara dia tak keluar bilik kan. Sebab dia tak tahu cerita apa dia buat dalam bilik tu. So bila you dah buktikan you streamer and then you dapat hasil, you beli punya equipment yang tak minta dari ibu bapa, itu paling penting sekali. So benda tu membuktikan benda ni bukannya kaleng-kaleng punya kerjaya lah. So you all kena bertahan, kena bersabar dan buktikan kepada mereka. Dan untuk yang jenis tadi saya tengah yang kata ada kita sampah punya komen contoh lah. So apa yang kita buat di e-sport Pahang, kita screenshot yang orang kata komen-komen yang jenis mengarut tu, dan kita viralkan sebab kita ada komuniti kita. Atas dasar kita nasihat supaya kita minta kita punya
orang kata viewers ke followers ke, biar hormat kita lah, biar hormat kita punya page, biar hormat waktu kita stream tu. Kalau kita just ignore je, itu problem. Sebab dia akan buat lagi pada streamer-streamer lain. Itulah. So sekali lagi ucapkan terima kasih kepada SI. Banyak benda kita boleh share hari ni. Thank you lah. Orang kata betul. ramai ni yang ada pada hari ni. So orang kata kalau ada maklumat yang kita boleh share antara negeri, satu lagi tentang lesen. So saya minta sangat ASI menjadi pemudah cara untuk kita mendesak. Kita ni mendesak sebenarnya. Mendesak pihak KBS ke ataupun KPKT ke untuk adakan guideline tentang lesen, isu lesen ni. Di Pahang pun terkesan sebab kita punya lesen ni dia berbeza dengan negeri-negeri lain. So kalau SI boleh desak KBS ataupun KPKT untuk adakan standardized lesen punya yang boleh kita ikut, ada tak ada masalah, boleh, kita boleh tiru. Dan ianya sangat membantu kepada pengusaha-pengusaha studio di semua daerah lah, semua negeri, semua daerah. So itu yang kita sangat-sangat nakkan something lah. So di Pahang kita dah fight dah Alhamdulillah, tapi disebabkan PKP ni, Exco nak tunggu penyerahan selepas, mungkin tengah reda nanti, baru dia akan buat yang formal. Tetapi di negeri-negeri lain macam mana? So kita nakkan semua ni berjalan dengan lancar lah. Sebab e-sport ni memang kita nakkan bukan sekadar game, no. Dia hanya betul-betul kerjaya yang ada masa depan. Itu je. Azhar, thank you. Terima kasih Cik Hussein. Kita pun sebab saya pun dalam ruang chat ni pun banyak komen daripada wakil-wakil Persatuan Negeri juga tu mengenai pelesenan Cyber Cafe dan Esports Hub, untuk ada request juga daripada Cik Hussein untuk ESL sebagai pemudah cara bersama-sama dengan KPKT untuk membantu pengusaha-pengusaha Cyber Cafe dan juga pengusaha Esports Hub untuk mendapatkan lesen. Dan supaya yang ini kata apa, relate back to the previous point yang kita bercerita pasal akses terhadap permainan dan alatan tu, sekiranya terdapat Cyber Cafe, terdapat lebih banyak Cyber Cafe dan hub isukan ni, kemungkinan besar community pun dapat leverage that as well, and also they can also be part of the larger community also. Tapi yang ini saya tak nak bincangkan lebih lanjut kerana yang topik ini akan di covered dalam under topik hub sukan sebenarnya pada esok hari. So kita akan lebih minta apa semua simpan dulu your cadangan lagi. Kita akan bincangkan lagi pada topik yang topik hub sukan pada esok hari. Okey. So untuk sekarang ini jam pun dah 11.45, kita topik pertama ini agak hangat juga, ramai juga memberikan pandangan dan sebagainya. Terima kasih semua. Kita dapat saya dapat rumuskan beberapa perkara di sini mengenai education kepada para ibu bapa dan para guru untuk mengubah persepsi mengenai isukan, juga persepsi terhadap pemain wanita juga. Juga memerlukan juga community juga berpendapat yang career progression needs to be highlighted very obviously, so that everyone is aware lah what can they do if they venture into gaming and esports. But also kita juga bertanya sedikit mengenai gaming culture yang berkenaan dengan toxic gaming, bagaimana kaedah-kaedah yang diguna pakai oleh community, diguna pakai oleh EO dan juga diguna pakai oleh streamer untuk mengurangkan ataupun instill positive feeling lah, positive environment for all. Dan juga yang terakhir tadi berkenaan dengan access to facility itu, kita juga ambil maklum mengenai meminta pada ESI ataupun KBS sebagai pemudah cara untuk memudahkan lebih ramai lagi Cyber Cafe players esports hub. Iaitu kita akan bincangkan, saya cakap tadi, kita akan bincangkan lebih lanjut pada topik hub sukan pada esok hari. Dan yang terakhir, the fourth one is on competition tiering. Kita dengar daripada pandangan Cik Frank dan juga beberapa pandangan daripada Persatuan Negeri dan daripada Mr. Joel as well berkenaan dengan franchise league and also probably community leagues as well. Okey, sebelum kita berhenti berehat untuk ke topik kedua, maaf topik pertama ni lama sikit, saya nak pass to Eddie berkenaan dengan agenda seterusnya. Eddie. Okey, hai semua, saya Eddie. Thank you very much to all panel jemputan yang memberi komen cadangan yang amat
merangsangkan sebentar tadi. So before kita proceed to second topic, kepada penonton di Facebook ESI malam ini, jika ada apa-apa komen atau cadangan mengenai topik pertama tadi, sila letakkan di ruangan komen dan sekretariat kami akan pilih cadangan atau komen yang menarik untuk anda memenangi merchandise eksklusif dari ESI. Dan juga sebelum kita ke topik seterusnya juga, jika ada apa-apa komen tambahan, cadangan daripada panelis jemputan yang lain, boleh suarakan sekarang. Jika tiada, kita berehat sebentar dalam 2 minit dan kita akan terus sambung ke topik yang kedua lah. Okay, mungkin yang ni kita open floor to everyone. Sebab kita ada empat benda yang kita borak tadi, sebab mungkin kita dapat cover semua. Tak maaf, ramai orang. Mungkin ada siapa yang nak berikan pendapat tambahan? Mungkin Cik Maria Ahmad daripada WTM ataupun Miss Raf daripada JBSN ke? Hi, my name is Razak. Yes, Cik Razak daripada Selangor, Ispat Selangor. Hai. Okay, I would like to just add on a bit lah, sebab tadi banyak pun cerita pasal gameplay accessibility, about basically infra. Yang mana kalau kita tengok our friend in Pahang, Hussein pun dengan line pun tak berapa nak stable, but they do have their hub, Esports Pahang punya hub, but basically their infra is not that good. So I believe that, ESI, as you said, that you are the so-called the arm of KBS. I wish that you guys, could talk with KBS that we need a good infra for the states to, to move, to have their own events, to have their own hub and whatnot. Jadi, yelah, dan berkaitan lesen tu pun satu, cuma kita di Selangor, di Subang memang dah ada. We already had a license for esports in Subang Jaya, but that is an initiative with the PBT itself. Jadi kita basically we have to be creative and find a way lah. Macam mana cara untuk nak, kalau tak boleh melalui atas, kita pergi melalui bawah. Kalau tak boleh pergi melalui bawah, kita pergi melalui tepi. So dan benda-benda macam tadi ada pasal toxic, pasal benda-benda itu, that is a thing that we as a governing body, we can do something. We have to put the guideline there, and do it in the zones. We can work together with hello. Yes, saya boleh dengar dah. No. Hello. Ada terputus sikit, sorry Cik Razak. Hello. Okay. Yeah. sorry. Itulah dia infra punya masalah. Itulah dia. Saya pun nak cakap benda sama. Okay, so di Selangor pun ada problem. Selangor ni. Okay, so basically apa benda tadi ya? We could, maybe we can work together with MPMC. Mana yang kita boleh bekerja bersama, cara macam mana nak buat, ke mana kita nak pergi, apa dah tuju objektif dia apa, itu yang kita kena tengoklah. So macam cuma I believe macam apa yang Frank daripada EBN, daripada Orange tadi cakap pasal from the past 10 years, because I'm the one yang yang orang kata membesar dengan mak bapak yang orang kata no tak boleh, nak main game ni buang masa, nak main game ni lara lah apa semua sebagainya. But there are things yang macam kita perlu menunjukkan yang dengan bermain game itu sesuatu yang baik boleh datang melalui dia. Yang mana contoh macam last year ada satu company datang jumpa kita untuk nak buat program di sekolah, yang mana program tu parents suka sebab dia meningkatkan peratusan kehadiran pelajar di sekolah. Sampai kita dapat grant daripada Kementerian Pendidikan untuk buat research berkenaan dengan peratusan kehadiran pelajar. Jadi tapi macam mana cara kita buat tu adalah dengan cara setiap pelajar yang berminat untuk nak masuk kita punya program, dia perlu hadir ke sekolah sekurang-kurangnya 75%. Jadi
sampai cikgu kaunseling tu sendiri datang jumpa dengan kita, dia kata wah kita punya student ni dah orang kata makin dia punya disiplin makin lama makin baik, makin lama makin bagus. So benda-benda yang orang kata kita perlu tengok apa masalah pelajar, apa masalah ibu bapa, dan daripada situ kita olah dan kita terapkan supaya e-sports tu dapat membantu untuk menyelesaikan masalah dia orang. Itu dia punya kunci dia sebenarnya lah. So basically lain tak ada apalah kot kejap lagi kalau terfikir saya beritahu. Okey, terima kasih Encik Razak. Saya tertarik dengan komen Misraf daripada JBSN mengenai cabaran utama culturalizing e-sports ni ialah the community kept comparing between conventional sport dengan e-sport punya contribution kan. Kita pun orang kata apa mengikut Misraf juga walaupun nombor perolehan pendapatan as in the income to the economy is still debatable right now, but people just like to compare. This is also kata apa related back to what we spoke about berkenaan dengan not just access but acceptance level within the communities, especially for parents, teachers and so forth. There is still we can acknowledge, I think everyone here can acknowledge yang memang masih ada lagi that barrier in the sense that they don't put esports as the same height as conventional sports. But also at the same time, they macam nak cakap, it's ever changing. It's not necessarily that was back then. It was probably sports, conventional sports are being looked at differently, and then esports are looked at as a more niche side of sports. But these days, it's becoming closer and closer. Tapi orang kata apa mengikut komuniti kita ni mungkin ramai cakap kita the same standing as conventional esports, conventional sports, tapi di luar sana mungkin masih tidak lagi, dan that kind of affects the kind of acceptance level as well. When we reach that level, bila orang view esports ni, siapa yang macam Cik Razak cakap berkenaan dengan esports boleh menjadikan kaedah di sekolah dan sebagainya tu, mungkin akan menjadi lebih kata penerimaan lebih jitu lah, dan kata parents pun mungkin naturally will be more accepting, sama juga dengan apa yang Cik Rick pagi tadi yang awal tadi diceritakan yang Cik Rick saya rasa yang bercerita tentang family dia masih tak menerima, family mentua dia dah menerima dah. So yang itu mungkin kita boleh kata apa, we can go hand in hand. Okay, ada lagi ke komen ataupun cadangan yang ingin diutarakan? Hello, saya nak bagi cadangan sikit. Kita di sini kita ada pemegang taruh dalam kerajaan, kita juga ada pihak swasta, kita juga ada individu yang bersama dalam e-sport. Cuma saya rasa kita perlu mengeratkan lagi kita punya our bonding together untuk kita hidupkan suasana e-sport ni. Sebabnya macam saya persatuan ini adalah wakil kepada kerajaan-kerajaan negeri. Bermakna kita ni the trusty person tu ada. Maknanya kalau orang kata persatuan buat program tu dia ada trust lah. Tetapi sayangnya kita ni tak bersama dengan pihak-pihak swasta ataupun influencer ataupun selebriti yang kebanyakannya ialah bermain secara individu. So saya harap kita bersama dalam hari ini kita dapat bersama-sama. Maknanya kalau kita persatuan buat program, support by EO ataupun daripada pihak swasta dan juga selebriti-selebriti yang datang daripada e-sport. Okey, terima kasih Cik Naim. Jika ada lagi, kita boleh respon sedikit. Yes, Ms. Raf. Yes, go ahead. Okay, berkenaan dengan kerjasama ni lah. What I face is since 2018, di mana mungkin kita boleh katakan industri e-sport di negara ni dah lama, tapi apa kata orang sentuhan daripada pihak government ni masih baru lagi. Tapi kalau industri ni memang dah berdiri sendiri, seperti Maria Ahmad kata sebentar tadi kan, dia dah lama berdiri secara swasta. And then kita di pihak kerajaan ni melihat ia perlu digilap melalui polisi government. Sebab itulah kita bersama dengan Frank sebelum ini untuk structure the e-sport blueprint, yang mana hala tuju dalam masa 5 tahun. Di situ baru kita melihat government ini macam seolah-olah e-sport ini adalah satu benda yang serius kita perlu bincangkan. Setuju?
Yes, Ms. Raf. Okay, and then Yep. Seperti yang dimaklumkan oleh pemegang taruh dalam e-sport ini seperti streamers, caster, seperti event organizer, and then apa kata orang, NGO, kita sama juga seperti anda berhadapan dengan masalah stigma masyarakat yang menerima, yang kurang menerima e-sport, begitu juga kami di pihak kementerian, di mana kami juga among of kementerian, among of agensi juga berdebat berkenaan dengan e-sport dan sukan konvensional, di mana regarding of perdebatan ini ialah bergantung pada visi dan misi setiap kementerian. Okay, sebagai contohlah, klien kita untuk e-sport kebanyakannya student, sama ada primary school, secondary school ataupun IPT. Kami di pihak kementerian juga sendiri ketuk pintu, okay, ketuk pintu KPM, ketuk pintu KPT. Bukan kami tak ketuk, sama-sama kami ketuk. But penerimaan itu seolah-olah pintu itu ditutup. Okay? Tapi kami menghormati visi dan misi setiap kementerian itu berbeza seperti saya katakan tadi. Mungkin misi untuk Kementerian Pendidikan Malaysia adalah melahirkan certain of apa kata orang, bahagian sukan ada misi dan visi mereka bersama dengan student. Sebab itu mereka fokus kepada sukan konvensional. Sebab itulah ia dijadikan sebagai sukan teras di sekolah-sekolah seperti football, netball, semua ada. Okay? Semua ada. Pendedahan tournament peringkat sekolah hingga sekolah menengah hingga ke peringkat universiti, semua ada pertandingannya secara besar-besaran dan mendapat liputan lagi. Tapi kalau kita lihat e-sport, ia seperti dianaktirikan. But again, seperti saya katakan tadi, kami menghormati visi dan misi setiap kementerian, di mana mungkin mereka ada objektif yang kita perlu hormati. Itu juga saya kata cabaran yang kami di pihak kementerian, government hadapi bersama dengan agensi. Even berkenaan dengan permit, ini kita boleh bincangkan untuk esok lah, tapi saya just highlightkan di sini, bukan kami tak fight, kami fight. Bersama dengan Frank juga kami fight juga, berdebat bersama dengan KPT, berdebat dengan PBT untuk masukkan permit sukan itu dalam permit sukan, bukan permit hiburan. Sebab kalau permit hiburan kita tahu cabaran dia, budak bawah umur tak boleh masuk. Itu yang kita hadapi masalah itu. But luckily di akhir-akhir ini kita ada program cross kementerian, di mana apa program setiap kementerian boleh sumbangkan untuk, sebagai contohlah Kementerian Pendidikan Malaysia, kita tahu mereka klien mereka student, kita ada program e-sport dan kita mencari direction bersama-sama dengan KPM, KPT, KPKT, macam mana kita nak harmonikan e-sport ini bersama dengan kementerian mereka. So saya harap melalui Visi Sukan Negara 2030 ini, di mana dalam canvas kita nanti, ia akan melibatkan setiap kementerian jugalah berkenaan dengan isu-isu kata orang cross kementerian ini, kerana kita di kementerian sendiri tak boleh stand alone sendiri. Kami juga memerlukan kementerian yang lain untuk sama-sama membangunkan ekosistem ni. Itu yang saya boleh maklumkanlah peranan kita di pihak kerajaan untuk membantu memantapkan ekosistem e-sport ni. Betul. Terima kasih Ms. Raf. Saya pun boleh echo what you shared as well. There is an existing pushbacks lah amongst different ministries sebab ada preconceived idea about e-sports kan. It is still evolving, meaning that ada kata penerimaan tu mungkin kata lebih baik berbanding dengan tahun-tahun sebelum ini. Mungkin dulu kala memang outright rejection, bagi, let's say for example we're talking about students kan, nak bagi mereka access to games, and probably previously outright rejection, but these days there is less rejection, but there's different set of concerns, macam judul permainan for example, jenis permainan yang diguna pakai, seperti macam kalau permainan berunsur conventional sports macam bola, penerimaan dia lebih baik compared to shooting games for example. But it is still an evolving situation, and then like what Ms. Raf has mentioned, within us at KBS are robbing other ministries, other department agencies to be with us as well, because this is obviously a it's fairly untapped market for the nation, and then potentially we know it has become a hub to certain games and then to certain publishers as well. Let us leverage on that.
Okay, alright. Terima kasih semua. Kita topik pertama kita telah tamat. Kita akan ke topik kedua dan topik ketiga selepas ini. Tapi sementara itu kita akan kita akan take a break for about 2 minutes. Kita kembali semula selepas ini. Thank you everyone. Setiap orang mempunyai impian yang berbeza-beza. Nak jadi kebanggaan ibu bapa. Ada yang nak jadi usahawan berjaya. Nak jadi gamer. Senang kata, kita semua ada cita-cita. Dan tak kira apa pun impian kita, semua itu boleh jadi nyata. Yang penting, rebut peluang, usaha, kerjasama. Kita terus semara sehingga impian menjadi milik kita bersama. Okay, semua orang dah ready balik ke? Thank you. It's a very quick break because semua pun tengah hangat cerita ni. Okay, sekejap ya. Just give me a few second here. Okay, terima kasih kepada semua para penonton yang sedang menyaksikan sesi Libat Urus E-Sukan Visi Sukan Negara 2030. Yang pertama pada malam ini bersama-sama dengan kita ada ahli-ahli panel yang terdiri daripada pemegang taruh industri e-sukan dan juga para pemain dan para streamer. Juga menyertai kita hari ini ialah wakil agensi kerajaan, NGO dan juga persatuan-persatuan e-sukan negeri. Okey, kita ke topik yang kedua untuk hari ini iaitu berkenaan dengan pembangunan bakat. Matlamat topik kita pada hari ini ialah untuk mengenal pasti, melahir dan memperkasa bakat e-sukan melalui model pembangunan bakat yang lebih berstruktur dan komprehensif berlandaskan penekanan aplikasi sains dan jitu. So di topik ini saya ada 3 subset of questions. Yang pertama sekali ialah pengenalpastian bakat, basically talent recruitment, perkembangan bakat, talent development, dan sekiranya ada any sort of science application yang diguna pakai oleh tim-tim di Malaysia ini. So untuk topik yang ini kita akan berbincang lebih bersama-sama dengan wakil agensi kerajaan, team owner ataupun team manager, bersama dengan persatuan negeri, pro player, dan juga mungkin kita nak dengar sedikit daripada streamer dan juga pemain profesional dan semi pro. Okey, saya nak tanya soalan pertama ini kepada Miss Raf daripada JBSN. Atau sebab sebenarnya kita kalau boleh kita minta maaf one row tak ada pula join kita pada pagi ni, dia hanya join besok. So but then you were involved, actively involved in talent recruitment or athlete recruitment for the past tournaments for Malaysia. So saya nak tanya sedikit mengenai apakah kaedah yang diguna pakai untuk mengesan bakat-bakat baru. Kalau di Kementerian Belia dan Sukan, mungkin saya boleh structurekan dahululah untuk pemahaman apa kata orang peserta dalam Zoom kita ni. Apa yang saya boleh katakan, peranan kami di Kementerian Belia dan Sukan dan Belia dan Sukan Negara lebih kepada untuk pencarian bakat di akad umbi, boleh kita kata sebagai amatur lah. Untuk Majlis Sukan Negara lebih kepada high performance di mana dia akan mewakili atlet untuk kekejohanan. Sebelum ini
di Jabatan Belia Sukan Negara, e-sport ini di bawah cawangan penggalang Jabatan Belia Sukan Negara. Mana-mana sukan baru, kita macam seolah-olah mempromosikan dulu, ia ada di bawah kendalian cawangan pembangunan, penggalakan dan pembangunan. Lebih kurang setahun dikendalikan oleh Encik JV sebelum tu, di mana dia bertujuan untuk mempromosikan. Di situlah dikumpulkan semua NGO boleh kami kenali sebagai masa ketika itu adalah ESM Indok dan ESM Negeri. Di situlah bertemu jodohnya dengan ESM Negeri-Negeri ini. Tapi masa itu masih lagi dalam sesi pengenalan dan kami pun bergerak bersama dengan Jabatan Belia Sukan Negeri untuk mempromosikan, untuk memberi pendedahan dahulu kepada pegawai kami untuk pencarian bakat. Dia sama juga dengan sukan-sukan yang sebelum ini, sukan-sukan konvensional seperti tagball, frisbee, di mana ia baru lagi dalam, kita boleh katakan ia macam seolah baru, dan kita peranan sebagai Jabatan Belia Sukan Negara, kita mempromosikan dahulu, memperkenalkan dulu supaya ia dipersiapkan dalam masyarakat dan komuniti kita. Bila ia dah berkata orang diperkenalkan dan sudah dikenali, maka e-sport itu telah jatuh ke kata orang diamanahkan kepada cawangan pembangunan sukan rekreasi, kerana ketika itu e-sport dilabelkan sebagai ataupun dikumpulankan, diklusterkan dalam rekreasi kerana ia seperti seolah-olah leisure sport. Okay. Di situ kami at the first place yang kami memperkenalkan e-sport ini secara tournament di negeri. Kita mula bersama ESM 2019, okay. Ketika itu juga 2019 Majlis Sukan Negara pun tengah sibuk untuk mencari atlet mewakili negara ke SEA Games Filipina 2019. Di situ kami struggle di mana JBSN, MSN, ESM bersama-sama untuk pencarian bakat. Masih lagi dalam keadaan orang kata masih lagi bertatih bersama-sama. Structured untuk pencarian bakat di akar umbi itu masih lagi masing-masing mencari formula. Masing-masing mencari formula. 2019 itu boleh dikatakan kemuncak di mana kami mencari formula, the best formula. Tahun 2020 kita menghadapi cabaran untuk COVID pula. Di mana formula yang kami eksperimenkan semasa 2019 agak sukar untuk kami implementkan di tahun 2020. Namun disebabkan oleh COVID, kita bertindak secara kreatif di mana kita mengadakan secara online. Jadi itu yang kami boleh katakan kita lakukan juga apa cara, apa metod yang kita cari di mana kita dedahkan bersama dengan komuniti setempat. Itulah kami perlukan ESM negeri, NGO di negeri untuk mencari bakat mereka di peringkat negeri bersama dengan Jabatan Belia Sukan Negeri dan Majlis Sukan Negeri untuk mencari talent tu dan kita angkatkan untuk ke peringkat negeri. Lepas tu peringkat kebangsaan. Dan apabila kita dah dapat the final top atlet tu, kita akan daripada JBSN kita serahkan kepada Majlis Sukan Negara untuk dimasukkan di dalam camp di mana dalam masa 3 bulan mereka dilatih mengikut jadualnya seperti atlet konvensional seperti biasa. Mereka dikampungkan untuk menjalani latihan, untuk coaching dan everything lah, di mana kita pun nak terapkan dalam nilai atlet ini, walaupun anda bermain e-sport namun fizikal itu pun penting juga, kesihatan fizikal. Jadi itu untuk memerlukan fokus lah. Jadi sehingga kini seperti yang Saudara Hussein tadi maklumkanlah, kita perlu bersama-sama dengan pihak swasta, bersama dengan pihak NGO di luar untuk sama-sama mencari formula. Apa yang saya boleh katakan ini, kita mencari the best formula untuk mencari bakat ini sebab talent banyak, sangat banyak di luar, dan saya pun ada berkongsi dengan beberapa student di sekolah di mana saya dijemput untuk menyampaikan talk. Seperti saya katakan, sukan konvensional sama juga seperti e-sport. Kalau anda kata nak main badminton, semua pandai bermain badminton, tapi Lee Chong Wei cuma hanya satu. Semua boleh bermain squash, tapi Datuk Liko and David cuma satu. Seperti itu juga dengan e-sport. Semua boleh bermain e-sport, tetapi how you want to untuk memastikan anda itu menjadi pro player, keluar dari rumah. Maksud saya keluar dari rumah itu adalah challenge diri tu untuk masuk tournament. Sebab kebanyakan mereka ni, community e-sport yang kita
perhatikan, bila mereka jaguh kampung antara among of community mereka, dia rasa hebat. Tapi dia tak nak try untuk keluar ke tournament yang lain, ke peringkat lebih challenge. Itu yang saya katakan sayanglah bakat itu di situ. Sebab itulah masa tahun 2019 saya try to mencari platform di mana bakat kita di Malaysia ini perlu bersaing dengan bakat di luar negara. Sebab itulah saya ada melaksanakan satu eksperimen lah. Saya eksperimenkan satu program iaitu My Borneo, My Borneo, di mana talent Malaysia kami saingkan mereka bersama dengan Indonesia dan dengan Brunei. Di situ kita lihat bila jaguh Malaysia ini perasan mereka adalah yang hebat, tapi bila berjumpa dengan Indonesia, berjumpa dengan Brunei, mereka rasa macam mereka dah tahu hakikatnya mereka hanya setakat di level jaguh kampung dan perlu lagi untuk pendedahan. Sebab itu saya perlukan kerjasama antara kita dalam ekosistem ini untuk menyediakan platform di mana bakat-bakat kita Malaysia ini perlu merasa bersaing juga dengan talent-talent daripada luar negara. Itu saya maklumkan kat sini. Okay, terima kasih Ms. Raf. Very good sharing tadi. I particularly sangat tertarik dengan apa yang Ms. Raf mentioned about the basically dirumuskan ialah private public partnership lah untuk sediakan platform untuk dapatkan orang kata apa lebih access to talents, and then from there on you can have a more robust kind of development program with them as well. This is fairly interesting sebab saya nak tanya juga kepada probability manager and yang turut hadir bersama kita hari ini, mungkin Encik Juan, manager untuk Ohio dan Mushi, mungkin memberikan sedikit pendapat before sebelum ni, mungkin sebelum menguruskan Ohio dan Mushi. Maybe you have you were very actively involved in talent recruitment, scouting and recruitment. So what was the method that was used? Thank you for inviting me. So actually I don't have any experience in talent recruiting anything. Actually I just started to manage Mushi and Ohio as like a friend like that. So to explain a little bit about talent on Mushi part and Ohio part, I think now for them is on a player perspective is very easy. Actually, they just want to find someone good and on the teammate basis lah. Then it's easy because it can be found through MMR. So I guess if let's say other organization or people, sports organization wants to tap into talent management, you can just straight away use MMR in Dota 2. Then the player info, everyone is there. So if let's say you want to build a team Malaysia or something to go into very deep with local player, then everything is there actually. Yeah, that's it. Okay, thank you for your sharing, Mr. Juan. I would like to probably sebelum saya ke Persatuan Negeri, saya nampak Cik Rizwan pun ada komen, kita akan ke Cik Rizwan sebentar lagi. Mungkin saya nak bertanya sedikit ke mungkin Cik Fazli Razak yang memang involved in talent development under the Games Born banner, specifically for team Irimau dan sebagainya. Mungkin Cik Fazli ada komen ke mengenai ataupun mungkin boleh share sikitlah ke semua ahli panel kita dan juga kepada para penonton mengenai kaedah yang guna pakai untuk mengesan bakat-bakat baru, dan ataupun mungkin ada satu benda yang you identify in a person. It's not just their skill but probably their personality as well that comes in play, their social presence ke dan sebagainya. Okay, terima kasih kepada moderator kita. Okay, untuk daripada side kita, macam mana kita identify bakat-bakat ini dulu. Kalau kita tengok the past few years, saya rasa bukan Games saja, ada banyak lagi private team yang identify bakat daripada game-game lain dan sebagainya. Tapi untuk FIFA, from our side, bakat-bakat ni biasanya dijumpai dari community event yang dilakukan. So community event yang kita buat ni macam kita cakap tadi, bagus untuk memastikan player-player ni sentiasa bertanding di tahap yang tinggi. So bila dia masuk tournament tu rasanya lain. Tapi saya pun agree apa yang Ms. Raf
katakan tadi, kita pun tak nak lahirkan jaguh kampung. Ini saya explain lagi sekali. Kerana kita nak mereka ini bertanding di peringkat lagi tinggi, which is di peringkat antarabangsa. So di peringkat antarabangsa ni, bila kita cerita pasal international event, kita pun nak emphasize juga dekat sini, which is we are looking at the official event. Macam daripada perbincangan pertama tadi, Miss Maria daripada WTM ada mention apa, game ini ada publisher, ada owner, ada kita punya pemilik kepada game-game ini. Dota ada pemilik dia, FIFA ada pemilik dia, PUBG Mobile Legends dan sebagainya. So kita kena berbalik kepada sistem yang digunakan oleh pemilik tu untuk kita bangunkan atlet kita. Sebab kalau kita bangunkan bukan landasan pemilik game tu, sebagai contoh FIFA ni, dia ada official event dia ada FIFA E World Cup, dia ada FIFA E Nations Cup, dia ada FIFA E Club World Cup, dia ada FIFA ada 1-2 lagi yang akan dikenalkan. Jadi kalau kita tak ke arah itu, dan agak susah untuk kita mencongkir bakat yang baru. Sebagai contoh saya ambil, kita FIFA menggunakan mode FIFA Ultimate Team. So FIFA Ultimate Team ni mode yang memang digunakan internationally. Kalau FIFA tukar mode, dan kita akan we need to follow apa yang FIFA buat. But daripada 2000, I think for the past few years they are using the same mode. Tapi kalau kita di peringkat even persatuan sukan ataupun mana-mana peringkat, kalau kita tidak mencari bakat-bakat baru di dalam mode yang diperlukan ini, agak susah untuk kita ada talent pool. Yang mana talent pool ni nanti akan membantu kita untuk naik atau menaikkan nama Malaysia di peringkat antarabangsa. Saya ambil contoh sebagai Jepun. Jepun dia ada banyak talent pool yang bermain FUT, dan kalau kita tengok daripada rekod, dia orang ni boleh tembus sampai FIFA E World Cup. Tahun ni pun dia ada wakil ke FIFA E World Cup. Kenapa? Sebab talent pool tu ada. So macam kita cakap, community event ni sangat bagus untuk kita cari pemain, dan selepas kita dah ada, kita identify the pemain, ini adalah tugas, saya rasa tugas semua yang termasuklah persatuan negeri, event, not event organizer, tapi team owner. Team owner untuk mengenal pasti bakat ini dan bantu dia orang ini ke arah orang cakap landasan yang diguna pakai oleh publisher. Saya ambil contoh Mobile Legends, kita ada international event ataupun World Cup yang diiktiraf. Kita ada PUBG Mobile pun ada dia punya saluran landasan. Kalau kita tidak mengikuti landasan-landasan ni yang disediakan oleh publisher ni, dan saya rasa at the first place kita mungkin tidak faham apa itu apa sebenarnya yang perlu dilakukan untuk sustain all these players. Sebab throughout this year kita boleh tengok player ada tetapi dia tak boleh sustain dalam industri. So ada semacam event organizer dan sebagainya masih boleh sustain sebab kita ada event dan sebagainya untuk kita buat. Tapi bila kita cerita pasal talent ni, dia orang tak boleh sustain sebab apa? Most of the time kalau benda ni dia banyak faktor, dan salah satu faktornya adalah event-event yang dimasuki ni tak dapat memberikan impact yang positif kepada ekonomi pemain itu sendiri. So sebab itu it's quite important for us to follow the landasan yang betul, landasan yang official dan rasmi yang diberikan oleh publisher, the pemilik game, owner of the game. So kalau kita nak lawan owner of the game, dan agak susah lah untuk kita kembang. So itulah pendapat saya, untuk kita cari talent, kita harus mengikuti apa yang dikehendaki oleh the official tournament ataupun official publisher. Baik, terima kasih Cik Fazli. Saya tertarik dengan perkongsian Cik Fazli tadi berkenaan dengan when it comes to talent recruitment, kebanyakan tim ataupun persatuan negeri kata tertakluk kepada situation ataupun method yang diguna pakai oleh publisher, yang mungkin ramai yang tak sedar. Mungkin ramai yang cakap you just main game and then you can just be, I am in. It's not the case kan. They have their own recruitment program, and then you need to play certain games lah. Ada yang you have to go through a certain platform, and then sometimes those platform might be limiting to some people. Macam probably FUT you mentioned, not many people would have access to FUT, ataupun mungkin dia ada konsol tapi tak ada internet connection. So those things are limiting to some extent. And then
and that also reflects the perlu panggil kekangan dari segi pencarian bakat di kalangan team managers and team owners lah, sebab they can recruit people, but then if these people tak follow the right method or the right method set up by the publisher, and they can't compete internationally as well. So that is something yang fairly interesting dan yang saya dapat tangkap tadi. Mungkin saya nak tanya sikit kepada Persatuan Negeri. Mungkin Cik Muzakir, ada Muzakir daripada Kedah, Presiden Esports Kedah. Mungkin ada pendapat sikit mengenai kekangan dari segi pengenalpastian bakat. Dari segi tadi kita bincang pasal publisher restriction, mungkin di Kedah ada restriction dari segi access tools ke, ataupun internet connection ke, ataupun sebagainya. Muzaki ada lagi ke? Encik Muzaki ada lost connection. Oh, okay, alright. Cik Fazli, Yes, sorry Masalah, may I add a bit? Yes, please, Aiman, about the yes. topic. Yeah. Okay, so for us, right, I just want to give an example because I think so far this first half of the year, Alhamdulillah for RSG ourselves, we've become number one in Malaysia in PUBG Mobile, we've become number one in Malaysia in Call of Duty Mobile, and we become number one in Malaysia in Mobile Legends. And I've worked with so many people inside here, which is, I remember requesting help from Mr. Ting when I want to bring my players from Sabah to here. I remember communicating dengan, I think it was Cik Hif or Zakus coming in, and I'm interested in, let's say for example tadi Cik Maria dengan Miss Raf, bila kita cerita pasal how do we orang kata cari talent, how do we make them bila kita dah jumpa, when we found them and we create a system and we become the champion of Malaysia, but when they go outside, some of them might be okay, some of them might be okay, we are fighting against South Asia teams, we might not be there yet. But there's a lot of reasons why that happened. First, I think I work with very close with publishers also. I'm just I don't know why they are not here, because we need to like listen from themselves, because they also have created a system whereby diorang ada community events yang they work a lot close with event organisers, and I believe with Persatuan Esports juga. So what happened to us, this is a big issue for pro players actually. So bila kita nampak tournaments daripada ESI, MEL, MEC, community tournament daripada persatuan, memang kita cari talent pool daripada situ, and memang saya boleh mengaku orang kata talent yang ada bawah saya sekarang, memang we go to that essence and okay, this is a good guy, they need a good team, they need a good facility, they need a good financial environment to we try our best to make them a champion. But once they go into pro scene, right, okay, this is like for me, and this is have been happening since Dota days last time, I believe, correct me if I'm wrong, bila you are a pro team and you are considered as tier 1 team, terlalu sikit tournament yang kita orang dapat access. Reason being, kami terlalu kuat untuk these teams dalam community. So, bagaimana Indonesia, Filipin buat ialah mereka ada banyak tournament and involve these big teams, because one, these pro teams, training yang kita orang ada proper is only scrims between the teams. But to show that you are really good is actually in tournaments. And this community team or semi-pro teams, I think they need to like, if in order for you to learn more, you need to fight the better teams. But we have this mindset daripada semi-pro team sendiri yang bila diorang jumpa pro team je, diorang macam, oh, dah give up. Ada yang sampai they rather go to lower bracket, just give up and just fight from lower bracket because they know that they won't be able to compete. Yes, it's a toxic thing yang macam, it's not even a competitive mindset tau. So that's one. Another thing is yang macam cakap tadi, pro players tak dapat banyak masuk team, so we really have small chance of training in a tournament environment. Jadi bila kita pergi di luar,
kami hanya macam satu season, contoh season is starting this coming August, and then that's it. If we couldn't qualify to regional or world championship, that's it for us. Because in between those off season, sebenarnya terlalu banyak tournament yang patutnya kami rasa kami nak try juga our side in real tournaments and whatnot. But not just us, but other tier 1 teams tak dapat masuk just because of that gap lah, that skill gap. So I don't know, is there something that we can do as a event organizer to create maybe a tiering or combine those tournaments? Like let's say for example, when these two teams go to grand final and they meet each other at the final stage. That's just a suggestion. Because we need more tournaments for pro players also, I believe, because sometimes there are times when do I justify hiring players full time, but there are 2-3 months they are not playing, but we know that they need training. We want to provide those conducive environment and be professional. So this is some of the reasons why bila kita jago di Malaysia, but bila kita keluar, kita memang kena tapau and whatnot lah, because we don't have enough tournaments lah. That is one of the reasons lah for me. So I think we can work together lah on how to like create more tournaments. I don't know, there's a lot of ways, but this is one of the biggest issues since last time. So Okay. yeah. Alright, terima kasih Cik Aiman. Very interesting sharing tadi. I particularly interested bila you mentioned about using apa nama benda tu, tournaments as a way to develop, also as a way for professional teams or even non-professional teams to train themselves. Sebab the more you are exposed to competition or even competitive landscape, the better you are, the better you are at setting your mindset, or even you condition yourself lah kan, to become competitive. It's fairly similar to how I guess when it comes to conventional sports, you have friendlies, kalau bola kan, you have friendlies, you have like mini tournaments, so that kira you tak adalah macam hanya compete certain tournament sahaja, and then you expect you can carry through the form from the last competition, which was like probably 3 or 6 months ago, bring forward to the next competition. It might not necessarily happen. Right, particularly because yang ini pun tadi Mr. Frank Ng pun ada did mention about his idea of franchise league. Having a franchise league or even league that is franchised, so that you have a consistent competition throughout the year, so that all the teams are able to compete in and out every month, maybe every week or something like that. So semua orang panas badan lah. So whenever you have a big competition, everyone is ready. So tak adalah isu jago kampung ke. If kalau ada isu lain, kemungkinan maybe they are burned out. Too many competitions. It's a different problems pula. But right now, I can probably conclude that the lack of competitions that are probably conducted both from the government or even the private side kind of contributes to this, kita punya lackluster performance in the international circuit. So thank you, Cik Ahmad. I think I wanna talk to you a bit more later on this part. Fazli. Yes, saya. Ya, saya dari Penang, Fazli. Ya. Sebenarnya nak share sikit lah berkaitan kita di Penang, dan juga saya rasa banyak persatuan negeri juga dah mula buat macam akademi. Dan macam Aiman kata tadi, sebenarnya kita macam Penang ni dia perlu terima kasih ke Aiman lah, sebab dia ambil seorang player Penang tu untuk dia rekrut dan dia buat bagi sampai jadi pro player. Maknanya kita nak lebih banyak komuniti yang macam RSG ni lah. Contoh dalam ni Orange, kalau boleh Todak dan sebagainya. Sebab saya rasa dari segi persatuan kita hanya mampu buat tournament dan kita hanya mampu angkat bakat player tu kalau player tu ada berminat betul-betul dia nak jadi champ di peringkat negeri. Bila dia champ di peringkat negeri 2-3 kali dia champ, persatuan akan juga jaga sampai tahap mana kita mampu jaga, dan akhirnya kita akan serahkan kepada macam komuniti RSG, kalau ada Orange boleh ambil player ni, kalau ada Todak boleh ambil player ni. Maknanya mereka juga akan cari bakat juga. So bila dah ada platform yang macam ni, orang kata Visi Sukan ni, saya dari segi persatuan mungkin mewakili juga persatuan sahabat-sahabat saya ni, mungkin lepas ni kita boleh bekerjasama dengan komuniti-komuniti yang ada, terutamanya dalam untuk kita nak develop player. Dan kita faham bila melibatkan game ni, hari ini mungkin game FIFA, game Mobile Legends, game PUBG. Satu hari nanti kita tak tahu game apa yang akan yang akan meletup seterusnya.
So bila e-sport ni terlalu banyak game, dia juga melibatkan, menyusahkan jugalah persatuan. Tetapi insya-Allah bila ada komuniti-komuniti ni, persatuan juga boleh follow komuniti yang ada, game apa yang popular, dan persatuan juga boleh mampu untuk kita rekrut player yang diminta oleh komuniti-komuniti tersebut. Itu saja Fazli dekat ni. Baik, terima kasih Cik Muhammad K. Juga saya rasa mungkin echo sedikit apa yang Cik Aiman share tadi berkenaan dengan competition, but also kata pentingnya akademi untuk kata apa rekrut dan juga untuk identify bakat-bakat baru supaya dapat diketengahkan. Dan kemungkinan akademi ini bukan sahaja sekarang ni, akademi ini telah dijanakan oleh pihak swasta, tapi mungkin melalui VSN 2030 mungkin Persatuan Negeri pun boleh melancarkan akademi masing-masing, dan mungkin dia lebih dekat dengan sukan konvensional, di mana kalau sebagai contoh bola sepak sekali lagi, dekat negeri ada akademi masing-masing, akademi let's say FA Selangor for example, JDT dan sebagainya, and then they develop player from there, and then bila dia dah ke professional ataupun dah cukup umur, mereka akan boleh jump over to other professional teams ataupun mungkin di luar negara dan sebagainya. So itu semua memang sekaligus not just mengembangkan our talent pool, but also the quality of players that we're developing, instead of macam very sangat tidak konsisten lah, dia sekali-sekala ada akademi ni atau akademi sana, lepas tu yang lain semua tiada acara yang menyeluruh lah untuk yang diguna pakai. Sebelum kita ke pengembangan basket, sorry ya Ms. Raf, ya. Boleh saya respon sikit berkenaan go ahead, dengan yes. cabaran ni lah, cabaran dan kekangan ni yang saya perhatikan. Kebanyakan talent tu tak sukar untuk dicari kerana tournament kita dah kira banyak. Cuma seperti yang Aiman maksudkan tadi, saya agree juga, kerana bila local punya tournament tu kurang untuk pro player, di mana agak tertutup untuk mereka, agak cabaran jugalah, sebab mereka memerlukan untuk banyak tournament untuk join, untuk tambah skill. Tapi dekat sini saya boleh highlightkan, saya terpetik tadi yang Cik Khair maklumkan akademi setiap negeri, ESM negeri dah ada dah. Saya tahu dah mereka pun dah ada usaha sendiri, sebab mereka tahu mereka pun nak flag mereka sentiasa berada di kebangsaan. Jadi mereka pun melahirkan atlet mereka dan menjaga atlet mereka di bawah akademi mereka. Tapi saya boleh lihat kat sini, apa yang saya agree juga yang Khair maklumkan, bila dah ada atlet tu di peringkat di peringkat negerinya, what next tu adalah mereka serahkan kepada tim pro, tim pro untuk menjaga mereka. Saya katakan sini menjaga adalah disebabkan oleh dana. Kita boleh masukkan dalam canvas Visi VSN 2030 ni, cabaran kekangan untuk mencari bakat kita ni adalah dana. Nak menjaga mereka ni, atlet ni, dengan gaming house-nya lagi, kita tahu kos mereka semua yang menjaga akademi ni, kita tahu akan melibatkan banyak kosnya. Even streamers yang pernah saya pergi rumah gaming house, mereka pun memerlukan internetnya, makan minumnya, airconnya lagi, sebab kita tahu bila melibatkan banyak kos ini, ia memerlukan dana. Jadi itulah saya maklumkan kat sini, diharapkan VSN 2030 ini akan memperjuangkanlah dana-dana untuk bakat-bakat kita ni. Sayang mereka ada, tapi disebabkan tak ada dana, diserahkan kepada tim-tim pro, dan bila tim pro ni pula mereka menjaga KPI mereka. Bila dah drop, ada lagi talent baru, replace. Jadi dia punya turnover tu terlalu tinggi. Berbanding dengan kalau kita lihat baik contoh kata-kata macam BAM, FAM, mereka ada talent tu mereka jaga betul-betul, and then ada lagi sponsorship, everything apa semua. Tapi kita tahu ekosistem ini memerlukan dengan sponsorshipnya, memerlukan semua. Kita tak dapat berdiri sendiri. Kita perlukan semua untuk menyumbang ke arah bakat ini. Tapi once kita dah dapat bakat ni, sayangnya pula pergi ke China pula, because of the offer. Kalau saya ada talent yang tinggi, yang kata hebat, tapi dapat offer yang tinggi, tak kira lah keluar negara mana sekalipun, saya akan pergi because of income. Itu yang kita dapat cabaran kat sini. Banyak talent-talent kita berbakat, tetapi because of dana tak dapat jaga mereka lari keluar negara. Itu saya boleh highlightkan kat sini untuk kita cantikkan dalam canvas VSN 2030. Yeah, I agree Ms. Raf as well. Cik Fazli, saya nak tambah sikit Cik Fazli. Yes. Go ahead, yes. Okey, apa yang Cik Aiman cakap tadi betul. Sebabnya sekarang ni ada satu masalah. Masalah kita adalah
kita tidak ada ranking system ataupun separate between the pro and amateur. Itu antara kekurangan kita. Mungkin dalam industri e-sport, kita di dalam e-sport ni mungkin kita kenal pro player. Tetapi orang yang di luar sana, dia tak tahu pro player. Dan macam mana dia nak cari pro player? Apabila kita ada ranking system, mereka boleh cari pro player kat situ. Kalau kita tengok hari ni, PBT, Majlis-Majlis Bandaraya, dia ada tim-tim bola dia. Dan mereka ni dibayar gaji untuk bermain untuk majlis-majlis. Tetapi e-sport masih lagi belum ada. So bila kita ada ranking system ni, mereka boleh pilih-pilih calon-calon mereka untuk dijadikan tim. Sebab saya rasa bila agensi, majlis dan juga pihak-pihak agensi kerajaan, mereka dah ada sukan e-sport dalam di kawasan mereka, ianya lebih baik untuk atlet. Dan juga untuk menjadi atlet PBT ataupun agensi-agensi ni, mereka atlet ni perlu ada diversify. Contohnya mereka bukan sekadar bermain game, tetapi mereka ada kepakaran, kemahiran yang lain. Contohnya boleh jadi production, boleh jadi designer. Itu yang kita kena terapkan dalam atlet kita. Kalau dia nak sustain untuk masa hadapan, dia just not only playing the game, but dia ada certain editing value untuk dia jadikan ataupun dia ambil bekerja di pihak agensi ataupun swasta dan sebagainya. Setuju. Dan saya rasa ini memang berbalik kepada apa yang kita cakapkan tadi, yang ekosistem ni kena bukan saja menyeluruh, tapi kena provide kata apa, enough support, bukan saja dari segi funding, dari segi talent development dan sebagainya. Saya tertarik dengan apa yang Cik Naim mentioned about ranking system, which under ESI we are also making efforts to do the ranking system, but we acknowledge yang itu memang one of the biggest gap. If tak ada a national ranking system, it's very hard for us to identify. And this ranking system needs to also incorporate all the tournaments that are happening locally as well. So kita boleh keep track with their performance at this point of time. So say for example, because right now, if you want to ask kan, macam mana kita nak dapat siapa team number 1 ML di Malaysia sekarang ni, maybe some people would say this team, that team, whatever team. And we can only compare dengan diorang punya recent performance kan, di tournament seperti di MPL ke MSC dan sebagainya. Tapi kita tak tahu, kita tak ada data yang menyeluruh kan, yang live, yang semua orang boleh nampak, oh okay, team ABC ni sebenarnya yang number 1 sekarang, walaupun dia tak perform di MSC, dia masih dalam dari segi ranking point dia memang dia number 1 lagi. So that yang itu saya bersetujulah dengan apa yang Cik Naim sharekan, dan itu pun salah satu effort daripada pihak ESI juga untuk membina melalui platform isukan.gg. Kita memang sedang membina ranking system yang insyaAllah kita akan terapkan selepas MEL 21 ni. Okay, sebelum kita share, yes Mr. Frank, yeah, go ahead. Yeah. I think I fully agree with what Aiman and Naim and Muhammad Kir actually shared. So a lot of people think that supporting a team is you can make a lot of money. In actual case, out of 10 professional teams, 9 will actually lose money. So in terms of, you look from the perspective of the sponsor, when the sponsor want to sponsor a team, they need to pay the salary, the facilities, the coach, and all the travel expenses. So when we actually, and much of it, we actually rely on the prize pool that is on the table that the team can win. So, but the problem is this more than the investment. And the investment nowadays for a professional team is growing. The salary that we are paying, the allowance we're paying nowadays is much more compared to last year or the previous years, right? So the risk for a team principal to sponsor team actually is growing. And the risk, the investment is not protected. Why do I say that? Because nowadays the contract, although the contract are in place to make sure that the interests of the sponsor and the players are protected, but in between all the clubs, no, probably some of the terms are not honored. You see, compared to a normal football or soccer scene, there's always a transfer season where you can transfer the players, right? So when the players is transferred between all the clubs, there are proper negotiations, right? So in Malaysia, what we actually need is association, if not under the umbrella of MESF or under ESI, that all the club owners need to come together and actually negotiate all this player transfer,
Because at the end of the day, when the interest of all this sponsor is protected, it's only that more people is willing to invest money to sponsor players. And I like to repeat that 90% of the sponsored teams, the owner actually lose money. Right? That's one thing. And for Malaysia, how do we actually get more talent? The strategy actually is to cast a bigger net. All right. So the tournament shouldn't be only in Klang Valley. I know nowadays online people can get to be seen. And when we cast a bigger net, I think we also now, Aiman just mentioned that there are actually a lot of talent from Sabah and Sarawak. Is how we actually get them to be seen. And discovering talent is only a small part of the thing. Like all the young players, they need years to actually develop them. Right, even Orange Esport, Favlane, the players, we've been carrying him for more than 3 years, and it's only recently, the recent year, that he actually, flying, very, very fast. So these are my thoughts. I believe that for us to cast a bigger net, all the state association play a bigger role. Whether it's an academy in every state, is all play a bigger role. And ultimately, for national players, our MSN, Majlis Sukan Negara, play even a crucial role to make sure that in Malaysia, we don't generate a jago kampung, because to compete at the C level and ASEAN level is a different level altogether, right? Yeah. Okay, thank you, Mr. Frank. Anyone wants to add lagi? Can I quickly add? Yes, go Just ahead. a couple of points. I think Michelle, totally is it? agree with Yes. agree with Frank. Casting a bigger net. I want to just maybe offer a framework, right, and just take a step back. When we think about like potential talent, there's 3 categories, right? The first one is there's people who actually don't even know what the potential that they can achieve is, right? What can they actually even aspire towards? I think I want to call these guys the invisible talent. And why I say this is because I want to just draw a parallel to how like scholarships, right? Just normal like educational scholarships. You think that this is something that people know, right? If you study well, you can apply for a scholarship and you can go further. When I was in school, and then after I got my scholarship, I went back to the same school and I said, hey, let me give you a talk on what kinds of scholarships you can apply for. And this is a school in KL, all right? It's like a very urban area. And the people that actually didn't even know what was on offer and what is available for you to even get to the next level. I think, when we talk about awareness, kind of conflated with this thing, right? Where you don't even know what you can achieve, and therefore you don't feel the motivation to achieve it because you're not building that motivation in the first place. You don't even know what you can do. So that's one category. I think categories 2 and 3 really are, the second category is people who can, already play to like the bare minimum of potential, right? You can join tournaments, but are you good enough to get recognized by, teams like Resurgence, teams like Orange? That's difficult. That's support structure, that's infrastructure, that's internet stability, right? We got to think about all these things. And then the third one is, of course, people who already, like Aiman said, right? People who have been recognized, but very difficult to get to the international level. So it's all 3 different stages of, let's say, like Aka Unbi, right? Like grassroots development, and all 3 stages need very different approaches. I think we focus a lot on the third stage because it's actually very visible to us. But I think what's important is also think about the first stage, right? The invisible people, the people who are like you said, right? Like geographically, we don't reach them. But that even if geographically you reach them, do they truly know what they can achieve and what kind of paths they can take, right? So important for us to do that. And then, second thing is, of course, merging what was said, I think, when we talked about like game development, how games change all the time. I think it was Fazli GameSpawn who said that, like, games change so much, right? So when we think about developing talent at grassroots, we need to ask ourselves a question: what skills, what are the basic values and what are the basic skills that we need to instill in these players so that they can be flexible in the games of their choice? It takes years, right? Like Frank said, like you have to do this from the very beginning, but the games by then might have changed. So you don't want to also be developing them just in one single game. And then when their turn comes,
it just ends. So it's not like normal sports. So what do we, we need to like identify these skills. What are they? How can they be transferable across games? Just Thank you, Michelle. I particularly like what you mentioned about scholarship for invisible talent. That is also tied to the access, the access to it, not just the game, internet, equipments, and so forth. But it is something that we could probably put in within the canvas itself, because because this tied to the way we approach education, I would say, to some extent, is that my comparison is probably within the US sports industry, where, say, if you're a basketball talent, right, it is expected of you to, before you become pro, you enter a university or college, right? And then you enter via NCAA and so forth. So that sort of structure is beneficial in many ways. One is that they are, besides their journey into becoming a professional player, they also have a backup, plan, in the sense that they would have a degree or a diploma that they can fall back to. So these things, I think goes in tandem, it goes hand in hand. From identifying the visible talent, and then you provide them structure and also support, not just to harness their talent, but also support for a plan B, to some extent. And then, these things could be forged together, interministerially, between different ministries. And if we can find an understanding, and then we can find some form of marriage or merger there within the scheme, like for example, convention sports, you can see that is somehow reflective with the local community via competitions like Majlis Sukan Universiti Malaysia, MASUM. From that, prior to that, they have MSS, Majlis Sukan Sekolah, for example. Yes, so they play via school level, and then they transfer to university, and then therefore they can enter the professional market. Something similar or something like that exactly could be applied for the esports ecosystem as well. Yeah, so, I think most importantly is clarity of the path, right? Like the path exists, but have we actually communicated that across? Yes. I mean, it probably has existed to some extent. I mean, via the state federation, the state associations, academies, and then that is transferable later to professional teams and so forth. But it's probably started not very young. For example, right? People, gamers, for example, start playing when maybe from 8, 7, and then they harness their talents up until they're within their teenage years. So from there, that part is probably not catered to just yet, simply because you don't have access to them. There's always a pushback within the education community, saying that because there is no standing for esports. Not much standing, in the sense that conventional sports and esports are still not being viewed as equals, right? So, but it's ever changing. But if we're going to change that, if it's going to have the same standing, perhaps that sort of approach will then be much of a focus. Perhaps someone else can probably jump in and probably agree or probably disagree with me completely. Cakap, oh, tak boleh ke? Feel free. I mean, like we are gathering feedbacks from everyone. Boleh tak nak tambah? Boleh, Miss Maria. Yeah, sorry, Aiman. Yeah. Siapa tu? Aiman ke? Aiman nak cakap dulu Sikit je, I think. Yeah, go. Okay. I see back this the 6 things that we're gonna discuss, right? It's just like, I don't know lah. I mean, for today and tomorrow, I would hope so that maybe not, if they are not joining today, maybe tomorrow the game developers should be involved a lot in this discussion, because whatever we want to plan these 2 days, right? Whatever we talk, I believe they need to know. Just now I saw Suho, but I don't know why I think it's PMNC today, is okay. Yeah. But this, I believe game developers actually can help a lot, because for me personally, like normal sports, right? No one actually owns football. No one actually owns badminton, but we have bodies to actually regulate them. But it's different with esports, whereby these games are actually developed by them and owned by them. So in a way, we kind of like, whatever we want to do, not saying we have to play by their rules, but we can actually work together with them. So let's say if we are doing this canvas, right, and they are not in the discussion, so it's gonna be a bit hard for us to execute, because there are some of the things that they can actually
explain to us why this can and why this cannot, because they also are doing statistic. I think they are also doing ranking team, not just teams but player themselves. So is this something that we can work on? And they also have community events as well. Jadi pada saya, yes, we can gather whatever we our opinions and whatnot, because I work closely with all of them, and some of the feedbacks that from the game developers is what a lot of people are trying to do. This issue is happening in a lot of countries also, because they are a globally company and they involve with a lot of local governments, and some of us, I'm not saying we want to regulate, but we want to make things better for everyone. It's just that a lot of this conversation is without them, which they have their own reasoning why they can and cannot do things. So yeah, I hope whatever we discuss now, and I hope for tomorrow, because we still have ready, right? And even this evening. So yeah, I think this plays a very important part. So we need to hear from their side also about why this happened and why this happened also. I agree. I mean, perhaps, sorry, Maria, before I go to you, perhaps because Alex had to go for PMNC, he had to go there. And then, unfortunately, representative from Unton tak dapat join us. But I agree, Aiman. We need to hear from publisher side of things as well. Like we might have an idea on how to create a robust ecosystem, but tapi kalau publisher has their own pushbacks or their own limitations, going back to what Fazli mentioned about different set of recruitment program and orang punya kaedah yang berlainan dan sebagainya. So we need to understand and we need to find a middle ground on, because both side has to move together. Because tak boleh, because right now we know like the other side say that the game publisher side has moved rather far, and then ecosystem baru nak start catching up. So so that is not a win-win situation for both sides. Because for the publisher side, they wouldn't have a good enough amount of talent pool, whereas for our side kita masih terangkat-rangkak lagi nak ikut dia orang punya recruitment method. So I agree with you, and then hopefully tomorrow we will hear more from a game publisher. Sorry, over to you, Maria. Just sikit dari segi talent, I really hope that dalam VSN tidak hanya memfokuskan talent sebagai pemain pro sahaja. Kita juga perlu mengetengahkan bakat-bakat individu dalam bahagian pengurusan. Contohnya Michelle dia handle bakat talent macam streamer and so on sebelum ni lah. Dan juga Aiman dia ada skill dalam segi pengurusan pemain. Benda ni juga penting dalam isukan. Selain daripada team dan juga streamer, kita juga nak cari talent-talent baru yang akan membantu persatuan untuk ada relation dengan kerajaan negeri and so on. So I really hope that we talk about this, and dari segi generalnya, I really hope after we have this kind of discussion, at least kita ada satu objektif ataupun KPI yang kita boleh capai dalam masa 3 bulan, 6 bulan ataupun 1 tahun, supaya semua orang bukan macam contohlah KPI dalam masa 1 tahun, kita nak 3 esports title, Malaysia juara dunia, contoh. So bila kita target benda tu dari bawah akar umbi lagi, kita akan ada macam world class punya mindset. Okay, aku ada satu akademi tapi bukan je jago kampung. Okay, what should I do? Contohnya, okay, contohnya kalau saya persatuan KL lah, contohlah ESKL ke. Okay, mungkin saya akan adakan kerjasama bukan saja di negeri Malaysia saja, saya juga akan ada satu kerjasama dengan luar negara, Jakarta ke for example, to make sure that our talents macam get used to meta-meta ataupun strategi-strategi negara lain. Sebab macam Aiman cakap tadi kan, kita bila dekat Malaysia memang kita power, tapi bila dekat Asia Tenggara kita selalu tercedok. Tak tahu kenapa. Is it because of kita terlalu memandang tinggi negara lain atau kita tak get used to it? So how we gonna counter this issue, which is get used to it dengan orang lain ataupun get used to it to the stress ataupun cabaran-cabaran bila lawan dengan orang yang lagi power, which is kena ada banyak tournament. So beside MEL, maybe the Persatuan Negeri ataupun dengan ESI ke can do a collaboration macam FAM, Gamespon buat dengan Persatuan Bola Sepak luar negara. Contoh baru-baru ni Fazli Gamespon, tolong betulkan kalau saya salah. Semalam kot kalau tak silap, diorang lawan dengan Hong Kong. Diorang collaborate dengan Persatuan Hong Kong. They connect directly dengan Hong Kong, diorang menang 3-0. Last few days, diorang lawan dengan Korea Selatan, menang 3-1. That's how we should do more. So I think disebabkan kita tak ada satu arah is because we don't
we don't know what is our end game. We need to talk about our end game. Of course, we want to be the best in the world. We should think like that daripada bawah sekali. So that macam apa benda yang kita buat is for the best for the player, is the best for the persatuan, is the best for the team, and also is the best for the ecosystem as a whole. At the end of the day, we need each other untuk benda ni bergerak dengan lebih besar lah. And also sebenarnya when we talk about talent, selain daripada management, sebenarnya media juga memerlukan talent yang lebih ramai dari segi content creator and so on lah. Sebab at the end of the day, we need to look at sports sebagai dua aspek. E-sports sebagai kompetitif dan juga e-sports sebagai entertainment, hiburan. That's why kita buat live punya broadcasting. How many people gonna watch? Because that's entertainment too. Because people want to watch, people want to talk about it. Yeah. All right. Thanks, Maria. I think apa yang I think I can add on a bit is that the one that I liked the most was when you mentioned about the world-class mindset. It's when, you know, like from day one, from young, basically there is a end game to anything. I mean, it has matured enough for the conventional sports industry, but for esports, we're still, you know, figuring out, and then, you know, everyone is still trying to bind together to reach or to craft an end goal for us. The ecosystem, I suppose, would need to function as an industry, a unit, rather than separate pieces. Because the thing is, every pieces are connected to each other, and then every pieces will need each other to move forward. So I think, you know, this is something that I definitely agree on, and then it's something that we will take note for our canvas VSN 2030, and then you know, something that to ponder about as well, I guess, amongst our industry players and our friends. Yeah. Last. Yes, go ahead. And betul juga bila Aiman cakap yang the developer, selain daripada PUBG Mobile ke Mobile Legend ke Free Fire ke, diorang patut ada dekat sini supaya perbualan kita dan cadangan kita ni tak short sendiri. Sebab contoh, kita nak buat tournament pada bulan 7, bulan 8. Padahal waktu ni bulan 7, bulan 8 banyak tournament dari official daripada PUBG Mobile. So orang punya tumpuan untuk lihat korang punya tournament dan juga tournament official daripada publisher, dia jadi macam berselerak. Patutnya kita kena minta kalender daripada diorang. Contoh, diorang akan ada satu plan 1 tahun bila diorang buat MSC, contohnya bila diorang buat MPL 2 kali dalam setahun. So before MPL, kena ada pre ataupun tournament community ke untuk macam mengisikan kekosongan. Sebab kalau off season, memang pro player ni tak tahulah, memang diorang main scrim aja, memang tak ada tournament yang push each other, macam push each other the best lah. So I really hope that maybe we can get a calendar from them, so that contoh kita boleh isi mana ruang kosongan selain daripada tournament, maybe we can get to a conference ke, because there's something we need to talk about. Sebab kita tak tahu, esports ni adalah satu perkara yang orang kata volatility volatility dia adalah sangat tinggi, dia boleh berubah. Kita tak tahu kalau tiba-tiba publisher cakap saya tak nak buat game ni dah dekat Malaysia, we don't know. So we need to adapt as fast as possible supaya kita ni macam we need to meet our target tu je. Sebab we don't know bila lagi contoh ada Mobile Legend tiba-tiba tak boleh main ke. Sebab di India benda ni pernah berlaku. PUBG Mobile pernah kena ban sekejap because of the internal relation between China and India. But then benda tu dah soft because of the publisher Krafton South Korea dah take over daripada Tencent China. So we need to at least we need to execute something selepas habis this kind of conversation supaya we know where we going. Kita tak shock sendiri, kita work together, because at the end of the day, kalau ada player menang ataupun mana-mana ke team ke persatuan menang anugerah di peringkat dunia ataupun Asia Tenggara, we know that we are part of it too, because we are Malaysians kan. So yeah. I agree, Maria. I mean, like that is the exact intent of VSN 2030, so that what semua pemegang industri, pemegang taruh industri dapat memberikan pendapat, and then we capture those things and then to create a proper direction in regards to esports industry. But also, unfortunately, some of the representative from the publishing side couldn't join. But we will make sure that this documents that we are documenting for KBS will also be communicated to them, so that again kita tak shock sendiri, and then what we do or what they do will need to come together.
Okay, yeah, thank you, Maria. Perhaps we can hear out from other people as well, because I think it's more of an organic conversation. I don't want to direct, like macam nak panggil persatuan negeri ke apa. Maybe perhaps anyone who has any comments, feel free to unmute yourself and then utarakan. Yeah, Cik Rizwan, go ahead. Macam saya cakap tadi dekat chat lah, mungkin kita boleh kategorikan sukan-sukan ni sebagai ada yang sukan wajib, ada yang sukan pilihan, ada sukan pilihan tambahan. Contohnya saya ambil macam bola sepak. Macam bola sepak, kita ada 11 side, kita ada 7 side, kita ada futsal. Tapi yang diberi keutamaan adalah Liga Super kita. Jadi pencarian bakat tu kita boleh fokus. Contoh macam nanti kalau Johor kita fokus kepada PES dan FIFA, contoh kita tak fokus kepada Mobile Legend lah, contoh. Nanti negeri lain dia fokus kepada apa Mobile Legend atau Dota. Nanti kita punya pencarian bakat tu tak synchronize. Pencarian bakat tu tak synchronize. Contoh lagi satu kita bagi macam Sukma. Sukma kita dah fokuskan kepada PES, Dota dan juga Mobile Legend. Dan tiba-tiba kita melompat kepada game-game lain. Pencarian bakat tu terbantut. Contohnya macam itu. Jadi kita kena ada satu indikator yang mana sukan mana kita nak fokus untuk setahun 2 tahun yang akan datang. Itu saya pencerahan. Okay, terima kasih Cik Rizwan. Sorry, siapa tu? Cik Raza, ya? Yes, hi. Yeah, Okay. Go ahead, yes. Actually, I totally agree with apa yang Maria cakap tadi lah. And we are talking about development, talent development, apa. Bila kita cerita development ni, what kind of development, nombor satu. Nombor dua, what is the standard of the development? Sebab kita belum ada satu standard yang macam contoh saudara Ridwan cakap tadi kan. Di negeri lain cerita pasal benda lain, di Johor cerita pasal benda lain, mungkin Perak cerita pasal benda lain. So from my point of view, I think for a development program, we need to have one standard yang mana itu adalah semua orang ikut. Supaya kalau kita pergi keluar pun that represents that is the Malaysian standard. Yang mana bila orang keluar kita tahu okay, that is Malaysia. Jadi for me, we need to have orang kata standard, kalau dalam bahasa akademiknya standard kemahirannya lah. Standard kemahiran di mana pencapaian dia punya keterampilannya tu di mana. Apa yang membuktikan bahawa dia tu terampil untuk ke tahap yang seterusnya. Mungkin dalam development tu ada contoh kita, kalau mungkin kita cerita 4 fasa contoh. Mungkin the first one is selection, second is might be development or academy, dan kita pergi ke elite. But for selection, apa dia punya standard selection dia tu? Apa kriteria dia? Untuk pembangunan pula, apa yang dia perlu tahu? Apa yang dia perlu ada untuk dia nak pergi ke next level? So for me, we need to have so-called standard kemahiran tertentulah yang mungkin boleh diiktiraf oleh kementerian ke ataupun KBS, kalau macam on our case maybe KBS or MSN lah. Baik, terima kasih Encik Razak. Mungkin ada pendapat daripada lain, sebab saya pun mungkin nak dengar, kita mungkin nak dengar daripada para streamer juga ke, mungkin boleh memberikan pendapat mengenai perkara ini, pengenalpastian bakat, pengembangan bakat dan juga peralihan lah daripada pemain daripada amatur ke profesional, juga berkait dengan visi ataupun misi pembangunan isukan bakat isukan di dalam negara kita. Mungkin Encik Amirul Adli, Cik Fazli. Yes, sorry, yes. Yes, Mr. Raf. Cik Fazli, saya nak. Yes, go ahead. Yeah, go ahead. Tambah. Yeah. Sekejap. Sorry, you're breaking up sikit, Miss Raf. Mungkin saya nampak hala 7. Hello? Yes. Cakap slow-slow sikit. Hello? Jelas? Jelas. Okay. Yes. Okay, saya nampak sekarang ni hala 7 perbincangan kita untuk pembangunan bakat ini lebih kepada pro player. Kita lupa kita perlu ada pencarian bakat untuk caster, streamer, production. Yes. Kita kena menyeluruh tau. I don't think so that terlalu fokus kepada pro player je sekarang ni. Itu je saya macam nak sorry to interrupt kat sini. Maybe streamers lah, I need for the streamers juga lah because of the nak kata orang comprehensive perbincangan kita. I agree. Okay, thank you, Ms. Raf. Literally, what we wanted to do is to get input lah from the streaming side, because we exactly what to echo apa yang Ms. Raf mentioned. We talked a bit about player development.
So we don't talk about the annex, the apa panggil, pekerjaan sampingan ataupun pekerjaan yang berkait dengan industri e-sukan, seperti streaming, casting, mungkin sedikit mengenai production dan sebagainya. Mungkin kita boleh dengar daripada Cik Amirul Adli, minta maaf, yang mungkin ada bersama kita lagi. Ya, saya. Ya. Okay, berkaitan dengan pembangunan bakat tu yang kita cerita tadi pasal pro player. Actually e-sport ni dia sukan yang sangat menarik. Kita dapat tontonkan kepada mana masyarakat luar sana secara online. Tak kira sama ada tournament tu kecil, besar, even peringkat sekolah pun kita boleh tontonkan kepada masyarakat. Tak seperti sukan lain yang kena ada kadang sampai professional broadcaster barulah kita boleh tontonkan secara live. Tapi dalam e-sukan kira amateur caster pun boleh lakukan benda tu kan. Cuma berapa klik saja kita dah boleh tontonkan kepada seluruh dunia. So daripada segi itu pembangunan bakat secara untuk caster pun atau streamer, saya rasa ia perlu dikembangkan jugalah, kerana kita perlukan ada jadi caster ni dia macam penarik tournament tu tau. Dia lah orang kata yang mengacarakan tournament tu, dia akan membuatkan tournament tu secara tidak langsung akan menjadi sangat menarik dengan cara-cara dia caster tu lah sendiri. Saya harapkan pembangunan caster atau streamer ni pun tak dilupakan jugalah untuk dinaik tarafkan. Betul Encik Amirul, kita memang tak nak lupakan bukan saja dari streamer dan caster, tapi juga berkenaan yang berkait dengan technical production yang banyak kata when it comes to e-sports is very unique. Dari segi event organisation dia ialah satu perkara, dari segi technical needs satu lagi perkara pula kan. So kita pun nak tanya juga kepada para streamer kita, mungkin Cik Erin ataupun Cik Moon dan Alia dan Cik Rick juga ke boleh memberikan pendapat bagaimana nak mengembangkan bakat, ataupun mungkin ada pembangunan program pembangunan untuk membantu menambahkan lagi streamer di Malaysia ke ataupun sebagainya. Silakan. Cik Alia dulu ke? Cik Fazli mungkin saya berespons sikit berkenaan dengan pencarian bakat. Sorry, Ms. Raf, terputus. Hello, Ms. Raf. Bakat untuk caster ni, kami di JBSN. Hello? Terputus sikit, Ms. Raf. Stable? Tak stable? Tak berapa stable. Ya, memang sorry, problem. Yeah. Okay, now stable tak stable? Okay, now better. Okay, yes. Okay. Actually, saya boleh kata kat sini, bila bab tournament, yes, kita banyak melaksanakan tournament. Tapi dalam masa 2019 tu saya perasan casternya sama sahaja. And then saya pun ada berbincang dengan a few of NGO di mana kami menggunakan platform untuk amateur punya tournament ini mencari amateur caster. Cabaran dia, streamers banyak yang boleh bercakap, tapi bila untuk mengulas gameplay, tactical, dia ada cabaran dekat situ. Jadi itu yang saya kata kat sini, pencarian bakat dalam caster, pengulas sukan dan streamer sebagai kita boleh katakan penghibur untuk tontonan hiburan kita orang secara social media ni, saya boleh katakan dia adalah satu benda yang challenge. Pernah kami membuka ruang untuk streamers menjadi caster tournament kami. Dia macam jadi macam seolah-olah minta maaf tak boleh nak. Sebab dia terlalu banyak menggunakan ayat-ayat untuk lebih kepada hiburan. Tapi bila menggunakan ayat untuk taktikal, itu I see. Ms. Raf, terputus. Kurang, itu jadi kurang. Itu yang saya kata kat sini. Kadang-kadang kalau kita lihatlah macam amount of sekarang okey? Dengar-dengar tidak. Sorry, Ms. Raf. Okey. Tak apa, itu saya kata tadi lah berkenaan dengan caster tadi lah, lebih kepada challenge dan cabaran dia. Kita terlalu fokus kepada pro player tapi kita lupa kepada caster.
boleh katakan saya berharaplah agar lepas ni kita membanyakkan lagi platform untuk mencari bakat caster-caster among of streamers kita. Okay, thank you. Thank you, Ms. Raf. I think kalau boleh saya nak sentuh sedikit sebab kata apa dia related juga dengan the standing of e-sports versus conventional sports punya debate tu kan. Sekiranya kita dapat when we reach that the same standing, sebab perkara yang berkenaan dengan casting dan streaming tu dia berkait dengan industri yang berlainan, iaitu industri komunikasi. Ataupun industri journalism, broadcasting dan sebagainya kan. So yang itu sekiranya kita, macam nak cakap ya, sebagai contoh kita di macam bola sepak for example. So kalau siapa-siapa yang nak jadi pengulas bola sepak, they know upfront daripada kecil dia tahu okay I need to probably join masscom and then I need to jump into broadcasting and then learn the traits of communicating well, and then lepas tu I'll become that if they have the intent from day one kan. Tapi when it comes to e-sport scene, dia walaupun sebenarnya boleh gunakan kaedah yang sama, tapi mungkin ramai yang tidak menyedari lah yang sebenarnya you are able to do that. And also probably within the university or the college punya community as well, there needs to be probably a further support and engagement when it comes to this. I mean, not just if you join the broadcasting world, you're not limited to just broadcast production sahaja. You can also be part of esports scene. If you are if you're interested with esports scene, you can try venture that out, kan? And then and that adds value to them later on also. And I guess when it comes to the current current breed of streamer dan caster, they are lucky enough, I suppose. They are good at gaming, but they are also able to communicate. But for this, pelapis-pelapis ni semua, we need to make it upfront to them. Like these career options are available to you already. It's just like you need to know which one that you want to choose. And this is just something that I think I want just to add my comment lah. Ramai yang terpaksa mengundur diri. I think we are almost done here as well. Just before we wrap up, ada berapa komen lagi ke? Sorry, before I jump into someone to other people, sebabkan topik 2 dengan topik 3 ni ialah sangat berkait. Topik 2 ialah pembangunan bakat dan topik 3 yang kita nak cover ialah berkenaan dengan kegemilangan sukan. Tapi kegemilangan sukan kita nak lebih fokus kepada peralihan amatur ke profesional. So kita dah cover both topics within the session itself. So before kita wrap upkan this conversation, maybe perhaps ada lagi mungkin daripada saya dengar daripada streamer tadi saya ada Natsha, Cik Erin, Cik Alia, Cik Moon dan Cik Rick, mungkin ada komen berkenaan dengan bagi streaming side. Yes, go ahead. Saya nak tambah sikit je, mungkin saya nampak Yoni mungkin nak cakap juga. Saya nak tambah sikit je. Apa yang Miss Raf cakap tadi betul. Kebanyakan streamer dia boleh bercakap time main game, tapi bila time dia commentating, dia macam lidah dia sendiri terbelit. Dia tak biasa gunakan bahasa yang formal. Biasanya bahasa rojak je yang digunakan. Macam contoh, apa yang dia borak tu adalah bahasa harian dia. Tapi bila kita tengok tournament, kita kena specific skills, hero dan rotation semua kita kena memang ayat kita memang tersusun. Sebelum kita cakap dekat dalam otak dah memang tersusun terus. Dan kemudian betul, pertandingan amatur yang untuk amatur player ni memang bagus untuk kita mulakan cari bakat. Sebab sebelum saya jadi caster, saya diberikan peluang untuk menjadi caster. Sahabat saya Yoni lah yang mempelawa saya untuk cuba jadi caster, dan alhamdulillah sekarang ni saya banyak belajar daripada macam-macam event. Dan dekat situ sebenarnya dia punya keywords dia adalah saya rasa pendedahan sebenarnya. Macam saya bersyukur saya ada kawan macam Yoni. Jadi disebabkan Yoni, saya ada peluang untuk ceburi bidang ini dan dari masa ke semasa dapat improve lah. So kat situ kalau diberikan orang kata exposure, lebih banyak lagi peluang kepada streamer-streamer lain mungkin untuk mencuba. Kita tak apa sebab kita bermula dengan amatur tournament. So kat situ kalau kita buat mistake, dia akan ada progress. Lama-lama dia akan jadi mahir lah, insyaAllah. Itu je lah. Terima kasih Cik Rick. Cik Yoni. Okay. Tapi saya nak cakap ni sebagai seorang student lah di IPT. Okay. Saya daripada UIA. Okay, kebanyakannya bercakap tentang pro player di luar daripada universiti. Orang-orang di luar universiti. Tapi di dalam universiti ramai yang tak sedar yang
talent development ni banyak dekat universiti sebenarnya, di mana kalau kita tengok inter-campus, kita tengok masuk, kita tengok expats punya tournament, kebanyakannya university student yang join. Tapi bila diorang macam contoh kan, e-sport dalam UIA, di mana saya pernah jadi vice president dekat situ. So bila kita tengok dia dah menang tournament contoh PUBG ke Mobile Legends ke, tapi end up diorang macam tak di-acknowledge oleh siapa-siapa. Tak macam Aiman Wafi cakap tadi, dia macam contoh dia orang nak jadi pro player tapi tak dinampak, dia orang tak ada arah tuju di mana mereka nak pergi selepas itu, di mana dalam mindset dia orang macam ada nak jadi pro player ni kita kena jadi bukan student. Faham tak? Kat situ sebab tu ada mindset banyak yang tanya saya, patut ke saya berhenti belajar untuk go for pro league masa saya jadi vice president masa tu. So dekat situ macam berikan negative impact dekat mereka punya pembelajaran juga dalam masa yang sama, di mana diorang sampai sanggup untuk berhenti belajar untuk go for pro league sebab diorang tak di-acknowledge. Itu as a student lah. So saya nak cakap sekarang ni as a caster. So macam Rick cakap tadi, kita orang tak diberi medium ataupun satu guidance yang betul untuk kita orang jadi caster yang hebat ataupun caster yang okey. Sebab saya pun dah jadi caster pun saya try je dulu dah setahun lebih. Saya pun sendiri tak ada satu guideline ataupun satu path yang betul untuk jadi seorang caster. Saya hanya minta pendapat daripada orang-orang lebih pengalaman macam J Hunter, Amy Muhammad apa semua. That's all. Kita orang tak ada macam kelas, kita orang tak ada satu orang cakap tu macam jenis yang elok. So that's why bila kita nak casting tu kita lidah terbelik, kita tak ada training, kita tak ada apa-apa. That's why kita ni bukannya kita tak nak mencuba, tapi kita more tu macam kalau aku try ni confirm aku tak boleh. Kalau aku try ni confirm aku tak boleh. Kebanyakan mereka takut. Kalau nak tahu nak jadi caster, ramai gila yang PM saya nak jadi caster. Tapi diorang tak ada medium di mana diorang nak try benda tu. Saya bukan medium untuk diorang nak try jadi caster. Tapi diorang tak ada tempat untuk diorang luahkan apa benda tu semua. So saya harap untuk Visi Sukan Negara 2030 ni dapat memberikan satu impact lah pada masa akan datang untuk tak kira lah streamer ke pro league ke caster ke production apa semua. Saya nak semua bergerak dalam satu apa orang cakap tu arah yang sama, destination yang sama. Kita nak majukan Malaysia ni. Itu saja daripada saya. Terima kasih Cik Yoni. Mungkin kita ada nampak daripada Cik Moon ada bersetuju dengan komen daripada Encik Rick yang memerlukan satu platform untuk menyediakan training kepada casters, especially for female casters. Okay, kita maklum yang itu. Mungkin ada pandangan daripada Cik Erin ke? Okay, boleh saya share? Yes, go ahead Cik Alia. Yeah. Okay, saya pun pernah juga caster dalam banyak jugalah kan. Bermula daripada tournament kecil lah. Itu saya pun cuba-cubalah kan sebab orang cakap try lah. Tapi saya macam memang takut lah sebab kita nak caster kan lain kan, nak kena faham skill, item apa semua tu. Tapi betul lah macam cakap Yoni tu tak ada macam platform. Saya pun belajar tengok Ikuto kan, macam tengok macam mana dia caster. Dari situlah dia ada YouTube. Tak ada orang kata apa tu macam guideline lah yang betul untuk caster dengan cara yang betul. Macam gitu. Tapi cuba-cubalah juga dalam beberapa tournament tu. Macam gitu. So saya pun harap macam Yoni jugalah berharap ada macam satu platform, ada satu macam boleh guide lah supaya sebab kita boleh sebenarnya boleh kalau kita cuba dan macam cuba dan orang kata ada guideline gitu. So itu daripada saya. Baik Cik Alia, saya agak tertarik dengan apa yang all three of you, tiga-tiga yang share tadi. So saya rasa mungkin kalau sekiranya kita tunggu VSN 2030 kick off, mungkin ada akan masa sikit kan. So sementara tu mungkin di pihak ESL atau mungkin di pihak KBS kita boleh menyediakan model-model atau program capacity building lah kan, untuk membantu para streamer dan caster, especially untuk jadi caster lah kan, sebab dia ada penggunaan bahasa dia berlainan, cara lenggok bahasa dia perlu dipelajari dan sebagainya kan.
yang mungkin kita mendapatkan input daripada game publisher, kita dapatkan input daripada pro-pro seperti J Hunter, Ikuto dan sebagainya, share tips, dan juga mungkin kita dengar daripada pengulas sukan kan, untuk dapatkan dia orang punya lenggok bahasanya dan sebagainya. Mungkin satu effort dan satu program yang kita boleh lancarkan secepat mungkin untuk membantu semua para siapa yang berminat lah untuk menjadi caster, dan yang ini semestinya kata apa lagi memeriahkan lah lagi kan industri kita, sebab apa kita perlukan a bit of variety as well within the community, and then dia merancakkan lagi kita punya game, walaupun game tu community level tak berapa ramai orang sangat, tapi bila when you have a caster dah commentate betul-betul, and then you rasa macam wah ini macam liga ni boleh tahan yang tua ni kan. So that also adds value and also privilege. Privilege as well to some extent. Okay, mungkin daripada yang lain, Cik Erin, tak tahu ada lagi tak Cik Erin? Cik Erin Kara, you still there? Mungkin di tengah stream ke right now? Cik Fazli, Ya, saya. mungkin saya boleh respon berkenaan dengan platform yang dihasratkan oleh streamers-streamers kita. Kami di JBSN pada tahun lepas lah, since tahun lepas, kami dah ada a few lah merancang untuk mengadakan modul untuk caster. But because of the challenge dengan kata orang, ialah because of the COVID dan ekonomi kita, everything apa semua ni, dia memberi satu macam kata orang, saya tak kata ia menghalang, tapi ia sebagai satu cabaran di mana ia telah menyebabkan ia tersekat, tertangguh, niat itu tertangguh, di mana perancangan kami pada tahun lepas dan tahun ini adalah untuk mengadakan modul, untuk mewujudkan modul untuk caster-caster kita ni, dan kita pun merancang untuk bersama-sama berkampung dengan kata orang yang dengan anda semua lah yang ada dekat sini untuk build the modul. But because of that, because of yang saya katakan tadi lah, cabaran-cabaran yang kita have to face dalam keadaan kita tak dapat nak cross cross kita punya step untuk berkumpul, berbengkel. Jadi saya harapkan nanti kan akan wujudlah satu modul guideline yang seperti yang dihasrat-hasratkan oleh tadi streamers-streamers kita. Sebab saya nampak because of pada tahun lepas saya ada cubalah bersama dengan NGO untuk try to cungkil bakat daripada streamers kita untuk menjadi caster. Sebab di mana saya sit down dengan Cucu, saya sit down dengan J Hunter. Mereka dah penat. Okay, mereka dah penat. Sebab balik-balik muka yang sama. Bak kata J Hunter, balik-balik muka saya. Sampai kan dia dah sampai tahap Ikuto pun ada juga share dengan kami modul yang dah di-create. So bila saya bersua muka lah dengan pro-caster kita, mendengar luahan mereka, mereka pun berhasrat juga ada pelapis-pelapis caster mereka. Jadi saya harapkan nanti bila satu hari nanti kita ada peluang untuk berkumpul, berbengkel, untuk build the module, nanti sama-sama lah kita give manfaat lah untuk masa depan kita punya ekosistem ni. Sebab kata ekosistem ni unik lah. Bukan hanya sekadar pro player, tapi di sebalik belakang tabirnya tu banyak. Because of the belakang tabir tu banyak tadi, macam Yoni pun mention jugalah kan, di IPT pun banyak jugalah sekarang ni ada peluang-peluang untuk kita cungkil bakat-bakat student. But agree, Yoni pun ada mention juga ada sampai student yang nak berhenti. Saya pun face that situation, ada student UKM sebab of the streaming dia sanggup berhenti untuk UKM. We have to galakkan lah, not because of that terlalu taksub dengan minat hingga melupakan masa depan lah. So I think that because of the awareness lah, balik-balik kita akan back to basic awareness. So tu yang saya boleh share kat sini nantilah. Okay. Thank you Fazli. Thank you Ms. Raf. Saya tertarik dengan apa yang Ms. Raf cakap pasal di belakang tabir tu. Mungkin ada some parts yang kita tak cover, ialah mungkin berkaitan dengan event production. Tak tahu kalau EO kita yang masih ada boleh share sikit dalam sharing session. Sebab when it comes to production methods dan sebagainya, mungkin ada modul sebab when it comes to production, when it comes to producing a game show or e-sports tournament,
it's similar enough to some extent with with typical maybe TV shows or game shows dan sebagainya. Tapi mungkin yang tu sekiranya ada EO yang boleh memberikan pendapat. Tapi saya juga nak tahu juga dari segi mungkin balik semula kepada para pemain sedikit, ialah berkenaan dengan diorang punya mentorship, dengan diorang punya training kan. Mungkin yang ini boleh jadi subset ataupun secondary career ataupun after dia dah habis career professional you come back and become a mentor, a proper trainer dan sebagainya. Mungkin yang itu kita tak dengar lagi kan. Saya tak tahu siapa, mungkin ada, kita tak pasti siapa lagi yang ada dalam talian ni. Sekiranya ada siapa yang mungkin Cik Juan ke boleh share sikit ke mengenai that maybe ada perancangan daripada Ohio dan Mushi untuk once they retire, they want to come back to become a trainer, ataupun maybe sebenarnya dia dah jadi trainer dah pun sekarang kan. What sort of maybe that. Okay, feel free. Yeah, actually so actually now Mushi is actually stopped playing competitively, and now the first thing that he's doing is actually a coach for TNC for the TI qualification. So unfortunately TNC didn't qualify. So actually before TNC becoming as a coach for TNC at June, we actually are planning to create a academy. So Mushi is very interested to help in the local scene in Dota. So he felt that he can help a lot, not only on gameplay, but also in mental strength and also how to become a successful esports personality, not only by playing. So how to market themselves, this kind of thing. But in August, we are planning to set up the first master class, and the people who subscribe to it, we will tie up with Dota Heroes, and people who join the class, the payment that they pay, actually we are going to donate it to the pandemic. So these are some of the things that we are planning, and Ohio now is actually still in talks with some teams to still as a competitive player. So on the coach side, maybe as a Mushi manager, I can throw out to Persatuan here. If let's say you guys is interested to invite Mushi to maybe conduct a class or to help out in colleges when the pandemic is over, you can always find us. Actually, we are quite willing to do that in support in mostly on professional player. Unfortunately, we are only good in this actually, and streamers or back production we are unable to help. But very important part is the mental actually, that he are able to share with potential players that when you compete in the international level, what kind of mental set, how to reset your how to manage wins and lose or this kind of thing lah. Okay, thank you, Mr. Juan. Before we wrap up, I think this is something that I just want to add on top of what Mr. Juan has said, yang berkenaan dengan what's your next step after you completed your goal, you dah jadi professional players, and then when you retire, what else? What do you do? Do you come back to the community? Most of them, I suppose I'm using conventional sports punya example, they will come back to the community, become technical coaches untuk membantu para pelapis dan sebagainya. So this is something that perhaps we can probably draft as well under VSN 2030 dari segi progressional route kan. Kita dah ada sampai develop, tapi lepas diorang dah habis tu, diorang punya career dah they've exploded, and then they wanted to go back, what's the route for that as well. So we need to probably consider those things. Okay, anyone else before kita tamatkan, we open the floor right now for everyone. Punya tiga pendapat ke, cadangan dan sebagainya. Hello, saya nak tambah sikit yang berkenaan dengan streamer dengan caster tu.
tahun ni rasanya Kementerian Komunikasi ada buat satu pakej rancangan industri kreatif tu under Prisma yang membolehkan orang improve creativity content untuk streaming. So harap KBS boleh berkolaborasi dengan Kementerian KKM dan untuk mencari streamer-streamer caster. InsyaAllah mungkin kita boleh kemukakan cadangan collaboration bersama dengan KKMM. Terima kasih Cik Amirul. Okey, sekiranya ada lagi ke siapa yang ingin memberikan cadangan tambahan? Saya minta maaf kepada mungkin wakil-wakil Persatuan Negeri yang sempat bertanya, tapi sekiranya ada komen ke cadangan sebagainya, sila unmute yourself and then feel free to share. Okay. Alright, sekiranya tiada, I think I'll pass back sekejap to Eddie just to remind our audiences out there lah on what's coming. Okay, over to you Eddie. Alright, okay, hi everyone. Thank you very much for the whole session just now. Very good insight, good cadangan, komen yang diberikan. So untuk penonton-penonton di Facebook ESI kita pada malam ini, jika ada komen ataupun cadangan berkenaan dengan topik yang kita bincangkan tadi, boleh letak di ruangan chat kami dan insyaAllah pihak sekretariat kami akan cuba capture komen ataupun cadangan yang menarik daripada anda. Dan probably anda akan memenangi hadiah eksklusif merchandise daripada ESI di mana kami akan uruskan kemudian lah. So jika tiada apa-apa lagi, mungkin kita serahkan semula kepada Fazli lah. Okay, terima kasih Cik Eddie for the summary. Just to remind everyone untuk sama-sama kekal menonton di laman Facebook ESI dan VSN 2030 pada esok hari Ahad 18 Julai pada jam 8 malam untuk sama-sama menyertai sesi kedua sesi libat urus Sukan VSN 2030. Sebelum kita tamatkan sesi kita pada hari ini dengan malam ini dengan lagu Demi Malaysia, iaitu lagu official untuk para kontingen atlet kita yang akan bersaing di Tamasya Sukan Olimpik 2020. Terima kasih semua. Minta maaf sekiranya kami terkasar bahasa dan sebagainya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum. Bersama kita menempuh jalan ini, bangkitlah bersemangat, tegarkanlah jiwa kita semua.